manu le nganga nai o le tai au Ame o le la ua punitia po I puau E sau malu e wha asusu I laua la au Sa sala le funga la au matala uau E tio fo I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana Tau pau le sua malie o le vine ula Ma pau whaunga o le lupe lunga o le moso o I pula Le langa ali ua pua ina mai lona malongi Le asofo ua foa ina I le Samoa moni E tio fo I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio fo I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana O le tala lei ua so ai ia le atu Samoa ia e tusa o le tatou pese ama. Ape talo le pese lea po fea se mea e te whaafonfonga ai. Pese ale o te amatai e amatai no whaatalo whātu le tatou o taunu'u. Mamalu o Samoa iso se tafa o le nei lalolangi o le nei ke lope. Ona e tāua i o upu o te fia o te whaatalo whātu ai pe e fōringa mai ia te au o ni upu fo le leo le ngā luenga mamana al tamatama ao lo tātou atua e fo I to tono le ngā luenga fofoa I to tono lo tātou lava lau whanua malau ele o Samoa e a fua mai I la au o le vau o manu whelelei
ia se o lava i le tuaso o le traiao o le oso o le la ia maringoto atu pe ia whapena ma whauwhaunga o le whatupese ia e afua ai traiao o Samoa. O te whiwhia lau te whatalo whatu Samoa ia te o le pese lea. Ia oa mailau whasausaunga o le nei traiao. Nisi fu tātou ua manawa i whiau mga luenga masani, ia, o nisi fu tātou o lo anga i atu i ngā luenga o le pō, ia e, mantua fo i e mai isi le au, o atu nisi le pō, pe whapena, ai mai sea nei atu nu, ia e whaale maua Tele Samoa, o atu nu nei pe whapena e lua sumat whai tu la te amnisanga o ngā luenga, o atu isi o mai isi, o atu isi o mai isi, e le se taimi e whapea ai ua malo lo a toa le atinu. E le pe o Samoa, e moni lava e to Tele Ae, ia matunu lai te o Pasifika. Tā rola a forwha ma nawa te reo ngā ruanga, se ngana ai nisi ngā ruanga, ia te pe o whalimai ma leo leo, e lua su whalava i tūla, a o atunu te Tele nei, ia o le Tele o ngā ruanga, ia e whapena, e o atu isi, o mai isi, ia e whapena le whanga solonga, ia o ia ua manavala nisi whiau mga luenga o le nei aso, to Tele fo nisi ia ua nga iatu i ngā luenga e whea ngai ma le Afiafi, ia o le pōs, ia o lava i le taiao a taiao, ia whapena le alunga o le olanga ma le soifuanga, ia leva na uola i atu i ngā olanga, ia ti ngā tale fia i le taimi o tu o te itere pō, ia ere se me mwhai le oranga, ia a whai mai a le pule, a whai mai i tanga te vaia, le a whainga lunga, ia te te aru usi ta ia. Whale maua Tele Samoa, ia e tu i ngā oranga, se i vanga nā tātou o lo i whafo, ia e mana malama lei i le talanoa lea o te talanoa tuai. Ui o lea, ia, e manatu o lea ua whaaftai i lea tua, ua whaifoi on tai mai lau tu soifua, a o so mātou ola, ia, e whaifoi on whaanga solo, i whaanga ioi por kalame o aso ma taitasi, ia whengai me fo i mana nei vai aso, mana tūro manuia oe, o lo whapefe mai le soifua maneola, i le whengai ai ma ngā ruenga o aso taitasi, i o nisi fo i o no fofale, ta mā, o tina, i o e, whamuri mai ainga, nisi o atu ngā rurue, whamuri mari tamape, whamuri mari tina, whanau i Auaunaga leo atu, mari fo i mai whale aonga, ia, e ui lava o lea ua satia, ia le soifua ma leola, le ngata o le nei taunu'u, a o le lalolangi i atoa lava. Ia e, whaisi mā losi o le whamai, ia ai o lea lava ua o mai tātou, ia tātou loa, ia no tātou whatafa, tātou ui whaau ia, ai, awir whaalorongi e whamai e susua, e mawhiua e nei, ai au lavani o tau whaalavilavi, mau tātou whaalavilavi iai, ia, mai le awhia i fua tātou, tu war whamai e alu, ai ola lava oe mau li soi fua, ma le ola whaetete, ia le mea le a whaina i fua tātou, ia, ui o lea, tātou wafe ro tātou mataisili. Tātou whesiri ai, ia, mō lana whamanuianga, i le tātou sāwalinga fo i o le nei aso. Ia e, le mwhaia o na la aloa le tautua, ma le tāpetanga rau si whonga o le tai a fo. Ia, tātou te awhelava ia teia o ia o lo iai upo le ola o le Manuia. Ia e, ia o ai la a tātou o iai. O ai o le a tātou wanga iai o lea o ia te tātou wafe ia teia na te whamanuia mai. Manuia mai le tātou sāwalinga o le nei aso, ia ma le tātou, io e tātou whainga whangongo o le nei fo i aso, ia ma tātou wanga ia tuai, se i o lava ino tātou pa ia le whai unga fo i o le porkalame, ua maua se mea o ngā, e le na o le tātou su e tala. Po a mea o te tupu, i lea vaenga mai i ma o lalangi, e ngata vo i lea o le tātou lava tunu, e le o na o sa ili ngā talala, e te tau ono tātou whai ma sa ili po lea se mea o ngā moro sui fua mara uola. E le ngalo ia te au le tala sia u whai a o ngana ua o ngā yaso ai. A whatole titi ai tūranga lua le matonu. O ita whai a o ngā lota tia i a o ngā so, o tia i a o ngā tia whai mai le tala whai. Vai o tu.
ai maisa o le mo e tia ia o tele ona fa fe fe na mo se me le ta o le aonga yo e vai a e saula songa fua ma o si me fa pe saula solua a ele saula solulu e misi a to a me na faila songa fua me na solua yo e fa mai la le fa ia saula songa fua te mai mea fa pe tian mo fale saula solua e an fa pe saula solulu an fa pe saula sotofi o Tele ne fa pe saulo le sfolile o fa pe e an pena mata me lalo o no wingo tala fa yauma au o tia yauma saula son fua tau le sfolile si ta mai mea ile aso fa popo ai a tia ia onga a saula le son fua saula so lua misi la so lulu misi la so yo le an me le a maua le ma fo Ipi fa pena winga o le tatu por kala me le ngate tatu sa ili tala tatu sa ili po ame o te tupu I ma o la langi ai mai se fo o tatu o tunu a ia o tatu maua sina vaenga e fai ma falea onga I lo so fua ma o la me sini na on tau e hoe tatu te a o uina fa tasi uma lava ia I me e ono fausi ai lo tatou sa mana tua o le sa o tatou o le sa e fautele o le tatou vaa e fautele e tele fa mo te sau te whaalongorongo mai o te watua ni tala e moro silafia o tele e te whaalongorongo mai o te whaalongorongo atu o le tatou ngaruenga e faufatasi o le tatou sia tatou me faufatasi ia o le tatou o le mane mautinoa e te mai se me moa au ia o te whasoa tu foi ia tatou o le whai unga o tatou porkalame ia o whapena o tatou o mana mautinoa au ngā mea tatou te tala no iai ai le na o le sue ngā tala e le na o le tatou whalongolongo mai au whamatala atua mea o le tupu I Samoa e le whapena le whainga o le mea au mai fo isa fsosoani moa whalea onga tatou o te a onga tuina a onga mai nei o ma ele aso o ma ele vai aso fa popole me sta mai me o ma o me la po le me tato tio tato I le fa ngona tato wa fela ile atua tato wa fe ia te e mai se pese to se me se tato pese lotu o ye se pese lotu tato I pele ia sele amatai tatu amatai le nei tu la Afiafi Yesu
o e lava Iesu o lo mātou matai. Mātou te awhi atu ia te oe le nei tūlao le aso. O mātou lava o tangata ngasala. Le aiso mātou lanu e sa ili atu ia te oe. Awai te silafia o mātou tangata mai ai o mātou tūmuai. Se ia pa ia o mātou matiu vai. Ai nei tūlao le aso tamai. Ai o te le iaunga ni atu ia te oe. Ia awina mai au lo nganga pa ia. Mua I whaafetaia lo alofa ma lo ngalelei. O lau mea alofa o leola I o mātou tangata. Ua whapea ai o no mātou wala ele tae au ta oto atu le pō whea ngai mwhe au mga luenga. A o lo pui pui malu oe lo mātou atua I lo mātou wola. Vi ia lau o fio I me uma. A o ta pena foi te tautua ni ngā luenga o le nei aso. I o mātou whaia mane mautinoa. Ia maua I le vi inga oe. Aua lava o mātou tangata. Ia, fio mai aroa nganga pa ia tautu o lua le vai vai ma le valea. O le tangata. Se ia oa ina o I toe minute o le tautua o le nei Afiafi. Ia, e le mwhaia se mea e au noa ma le nganga pa ia fisoa soani o oe le atua. E wala au ai. Fio mai a. Whamangalo le tautua, a whaia nei. I le suafa manu malo o ke risolo matua li I mat whaola. Amene. Ia. Lena Samoa to. If you're a freelance music producer or audio engineer, then ne o tatou mua o na whatea me mtau tu sa. Mena tu fo lea ua I lea tuaro na lava vi inga. Io mana o tai nā tu le peselotu. Ia mawhai atu le tatalo. Tatou te amata me ai. E ia le maualunga. E maualunga le tauwhi. E se lor mea tau te amatai. E se fo ila le mea e anga iai le tautua. Pe telo mātou e tautua ina loutou pa ia maloutou mamaru. E whase ina nisi. Io e wau e leo se whaife au. Ai o te tari tonu o le atua na ia whaola ina le tangata. E le na o tangata Samoa. Io e tangata o tari tonu I le atua na ia whaia le tangata, na ia whaia le langi, ma le lalolangi, ma mea uma o iai. Tātou o tangata taritonu, tātou o tangata whatuatua, tātou o tangata ua o oina, e a fua ai o na amata, e le manatu o e alau no mātou whapenei, o na whape o mātou ni whaifi au, o ni o po nea he le ai. O le whalea onga na mātou o mai I ate oe. Au e whafonga mai oe ni tangata Samoa na e sau malau mea lofa na mai o matua. Nā matua o ina whatasi mai mautou. Pe te tango ai le whasi whalawa, pe te le tango ai se whasi talo, whasi whai po le ale o onga oe mau. Whawhetai I le atua. Au le ita oto I foe moe, o le ale whalea onga mo tātou mai a I lato ua. Tō wha mai I tia sa. So le whaisau lotu e moe ai. Eoe, po o whea lava le mea a mata I eile sa I linga ar tangata Samoa. E whapena lea o oina, o oe, ma oe, ma u, ma tātou uma. Le ai asisi o tātou Samoa. E whapena ola mai le ia o oina e mātua, ma mātua, I le lifestyle lea.
O lea. A whai se se lau tala le ia tio e, lau na winga la. E se la ele se Samoa e. Ai so se tangata Samoa la vai e na ui mai i mātua Samoa. Pe Samoa, a Uriuli, pe Samoa, a Samoa, pe Samoa, toru kuata Samoa. O le mea manino lava. Whale a onga i tasine ni tato ui uma mai ia. Newe. Ua le mua ai sole se whai mua le lotu ai ai. La pupu i me ai sola ni me ai. O upu ia ni tato whalongo ia. La tō mai atu ai. E sola ni me ai. Whai mua le lotu. Whai mua le lotu. Vai. Mea mauti noa na. Pe ai lungo le whala, pe ai lungo le laulau. A le mea mauti noa. O le matua malepe au ioe. Pe ata ai sa vali. Pe ata ai tūtum sa vali. Pe te tautala ma le mama po le haisi mea. Sole. E mata utia le mea ni tato wola mai. A oro whamanuia ngai. Mo oe mau ma tato uma. Amu ia tato. Tato wola mai e iei tangata. Ioe, ua o ta saune le nei atunu. Sori ka fe sole. Le ngalo ia uru sau mo. Le leva nei pefto a lua tasi, lua tausanga. No fola ilunga la ainga mea uli e matu no fuilalo. Le apartment sa whamautu i elfto aho o mali nei atunu. To te loa la utala maa li e whai atu. O le lo matua sa nofo ai lana pe pisira lo matua ia na grandchildren. Te va ai oi ai mea leanga mea na lo matua i. La iti o la wori. La iti a sole. E ta te whaalongo atu. E maniti o ta tino. E le i masani ai. A ta wawai atu ai le nei pahu. Ai. Se fia pio masani ai te linga oi ole tala moni ala tala le fai atu sausi lo matua o le mea uli lo matua e saura na tama po la tama o teni a mai ela na whanau o le awari la haiti o le la haiti o te fai atu la o le pala lau vale o tangata sole ai pala lau vale isi la tu grandma a opo foi la. E le ni tamai para vale tamasei. E la upe u amata tu whapea. E te lo ai whale a ongan tato o mai ai. E te le mau ai se tua inga me whapea. A waia. O le malepe na o lota ngutu. A le mauata ita e lota grandpa o lota grandpa. E atua le lo matua pu e sa o mea ta ita atua oi. Pu e sa o mai a pu a vala watu lo matu o sa vali mai ni tama po ni teni la war sei pu e e ta te fiu e sa o ta vai wana na pu e ta te ia mai no to ola mai le langa na o ta sau nei e fou le fa longo to inga le lifestyle la o le pala lau vale o fa nau i o la to matua am ia ta to matua Samoa. Le ai ma se tamaititi Samoa e whapena ola nei Samoa. E le ia oa ia, e le ia oa ina, e le ia oa oa e ona matua. O le mea lea pena uta ua le taimi o lau whatalo whamane. O le upu o le fautele. O le fautele. Po o le fauto a tele. E atonu e le o te ua whangata o na siasia o na maua le nei vai taimi. Le upu lea o te tau atu o le fautele. O le fautele ma le tuu tele. Tasirina upu tau e tuspa ia o le tuu tele. Ua tuu tele a lato mea. Fautele e fau to tele. O le fauwina o le soifua ma le olo o le tamatiti Samoa. E wha moe whau e community. Tu e sila le tala le te whatua. O le wha moe o Samoa mai le amatanga. O le whauwina o le soifua ma le ola o le tamaititi Samoa. E le wha moe i o na matua. E wha moe e fautele e le community. E le nuu o le ainga
o le nuu atoa. Mea whalana a oa I tonu o meo ekalesia. Di ai mesia ekalesia ia le a fai mo meo papatisonga. A fai mo meo e fesili mai le fai fe au I le whaala potpot, I le wha potpotonga. Po ua tau tino mai tātou te tausi ma o le tama lea ma le teine lea. O na tali mai fo I leo le wha potpotonga. E wha pena lava o na fai. O le winga le nā, o le pulu lima whaatasi o Samoa, e whaatonu fo lau I ana tama whanau. Le winga le nā, mai o le tāua I upu, fautele, ma le tu tele, o le fautele, o le tausi to o tele. Te lo toi maua te mine I sea, langa o le aile whare Samoa, fu le sa, le whaere tatu por kalame, o le mapu maia I whale nei. E le aini whai totoa. E ta lai le fale. So se mea te oso mai to tonu. E fa pena le fa ai al tana Samoa. E le ai fo ila se mapu sanga o tamatiti e fue atu e sola I le si tu o le nuu. A fue atu oi. Malo fa mo te ola mai le si pito. E pu e mai no a le fue mo oi o. Tai mai oe. To e fue I o. E le mwhailana o whai atu a mea e sao mea na. Ai o le taimi, tāua I o le taimi. Whetaui ma tala whiangai ma le taimi. Ua tele whale pālangi Samoa. Ua puni whale tai lua, tai toru, tai whā, whai totoa. Ua iei poto o whale. Ua whapena, ua watu tū I whafonei. Ia pio whaingofia na lafi tamaititi na, lea lai o Samoa, e taa lai pe whale o, pe whale tele, pe whale a wholau, le ini whai tutoa. E te tofu a tutonu po whea, le me te tofu mai e tutonu pe te ui mara vai pou, e po whea lava le pe te ui mai. Pau au le mea, ina ne e tofu mai le whale, ua no fo ia le whale ni malo o inala. Ia e toi fue fo I tātou. A o le whale a ia malon wha moi, e te oso mai I so se vaenga, e te oso mai tutonu. Ua tele la whale pālangi ma whale pui, e pui ia, te lua te I Samoa. E te levo le afianga o lo tātou taunu'u ma le tupu ae o whanau. Ua mataina tilo o tamaititi o umaloa le na uma su valu su iwa lua fulu tasi tau sanga o tama marteni e whaita o lua. O le potu. Ona inae a mata mai me o tilo tu I o le wall, tilo tu I o le wall, tilo tu luma o le wall, tilo tu tua o le four wall. O le potu. Nā loan a mata I loa ona ese fo le wa ainga le Samoa. Wa mata na pui lana wa ai. Ua le toi tele atu I fafo lana wa ai. Ngata I to tonu o le four wall lea sia na wa ai. O ia, o lona to olua, malana whanau, full stop. O ame ai na te maua, o au, ma oe, ma olua, uma. O au, ma lo te olua, whanau, tama, ma tene, uma. O pui e potu le walls I e whao le whale, o le potu. Le au watu o le wa ai I fafo, tamau lo tina, le tina o lo tama, le uso o tama o lo tama, Ma o le lou na leo tatou I temi nei. O le ainga na leo tatou I, ma ua te lea mea le I o na tūrai mai ai. Ua amata o na wa ai, taua o le ungali I, ma lana whanau uma. A tala I atu whaalawelawe le ainga, se o le umi so na me o ese fuine yaso. Ta watu whaalawelawe ti ngā o whaalawelawe o immediate families. Po le iloa. O le o ele wa ai. Aisea. Langa fa ele I masani Samoa I le ola I mai le whale whaipotu. Na masani I le whale ta alaelai. E te pulea oe pa o whea o le whale te tofu mai totonu. O so mai autafa, o so turuma, o so mai tua. Te ia vanga nā, ua no folia le whale. Ini malo, ona ele so na soli le whale. A o le whale
pālangi upe o lea ua ai tatu tele tio, tau tele tio iai, aisia, o le suinga o le fuata. Tofu le fuata, ia malona lou. Ai lem whainan tatu whapea, ua se leanga i atu whapari. Lem whain tatu whapena, aisia, tatu te whawhetai i le atua, ma vivi i le atua. Suinga, o suinga ua iai, a o loo mawhai pea o na olar tangata Samoa, e le mawhai o na tatu ese, ma le creation le atua, the way he created Samoa. Te opo le alava la le tele vave, pe tele ngese, pe sawa, pe to'u le alu. E tatu te oa ma le mautinoa. O le creation le atua na create ai oe mau, ma le lau ele tatu, e le mawhai o na tatu o ese. Ai mangoto le lele. Tātou te oa, te whioti atunu, nei pe whioti po whela ni silman, e le mawhai o na mangoto ai Samoa. E tūla i pēr lau ele o Samoa. E whai mawha manatu ia i tātou wa ta ape mai i o e po tangata o ta ua le whaperitania o diaspora. Po diaspora. O lo o iai o lo whamuri mai. O lo o iai rona lau whanua, i o mai lātou o lo whamuri mai. Ilea. I le tuu a le atua, wa uma o na tuu i totonu o le fasi o ngā samili. O le ale tuu a le atua. Tuilaepa, Manuia, upolu, savai, manono. O whena mau, na whawhena tuu e le atua mena. Na tuu ina ua pā le maunga mū. Mau ai loa islands of Samoa. Tuu e le atua. Na tuu ele atu, ele tu ua stangata, ele I maua se papalangi I pele ai, o le islands of Samoa, e a fua I le maunga mū na pāne I lea o ngā sami, na tuu ele atua. Le aisesi na te loa le taimi ma le aso. Mea nau te amata tua e a whapena, fo I lau amtanga le nei aso, I le vanga le e tāu ai, le fautele ma le tūtele. Fai mai la tuspa I tāua le mea o le tuu tele o mea, ai mai se lava tala o le whaataungo ioi, o le tuu whaatasi o ni tupe, mai whengi tuai, e tau whai e whaatau ai lea whanua, ma ma ave le ngā ruenga a lea tua, tuu tele. Sea to e maua, I neve temi, ioi. O le maua le whau tele, ua sola fo o le tuu tele. Ioi. Tāua ina tātou toi tilo iai. E toe fausia ai le temi nei, mo le lumanai. Ai le mwhai on tātou toe fōi ai. Eisia, wa ese le fuata le o tātou tori uru ai. Wa ese le fuata ma le lou lea o tātou whaongaina e tori ai le uru o le unga tupulanga le nei. Ai tātou mani manino. Ai awani o tātou mai whapea. O le toa tele o I tātou. Nana o a whapea sole. Whea tu sole. O le makuase se au le melenka ku a makamai e sole. Koe mā whauwhaku di sāu, wāu, whai a onga, soni tātou a onga mai ai. Ka mā whauwhaku I le fuenga o ta itai lam, kua le anga o men tātou mai ai. Ore ma kua se au men soni tātou ui mai ai soni. Le mā whauwhanga. Le eisi appreciation. Le talia ma le whawhetai, le lou ma lona vai taimi ma lona fuata. Nā na pai mai le taimi nei, ai le whe I lafi o mea, tilo I tua, I mana turona. O lo fo ila I whainga mālo la I nei, ma le whainga mālo nei atunu. E le mawhai, e alu lava e toe wha amatala lava urua I perestene o le atunu nei. Aisea, e le ngalo lato sao I le development o le atunu nei o Amerika. Mana I ole mapoka lame o le a fo I taulongolongo, ma le sunga I le I whaiwhi au, I a moenga ngongo. Na I au mai ai le aso ma taitai o atunu'u. Le whaatawaina o taitai, o le atunu'u. Langa o le afato ate atu le aso perestene. O le aso perestene I o le holiday ngā mātule na umatu le aso ngafua le nte nei. Na whamanatu ai le atunu'u le nei ta o le president holiday. O le aso whamanatu ai tangata na avea ma taitai po peresetene. Mana I ala lau whanong,
no mai tu o computers la ma o whanongolongo mai rea ua I maina e le sunga de whaifi au o mta upu tai on. Ta ua sole. So I took notes. No whama tusina iau notes whara onga. O wa onga le leia ia. Ta tele mai whamatala ia mea. No whanongolongo man no whapesole. Ta ua mea le tioa a whata ua ele nei. Ya tunu tele o Amerika. Mai ia le urua I presidente se ia o mai ia Joseph Biden I le taminei. Ta whataua le tunu nei o na taitai. On tatou loe lo la ia. E le whapena o se fuata o le taimine nei. O le fuata o le taimine nei. Tatou tori ulu mai le taimi ua tea. Tatou ai le taimine nei. Ma fau le lou mo le fuata I le lumanai. Eoi. Hea o ngā fuila mo tātou matua. E tatau ona le mapu lo tātou a onga, ma tātou whale a onga ina o tō walo mania tātou whanau. Pē whanau New Zealand, pē whanau I Amerika, pē whanau I Aikupito, po o whea lava le atunu o laulangi whanau ai. E tātā longo lava ma se whau. Aua ne I tu whaua tātou whanau. Aua ne I tu, vaila a ho o whaila na mātutua lauri. E le ngalo ia lato. Pe na whaasolo atua ila ta fue, po le ale me e le mawhaina ngalo ia lato. Aisia. Se langa ele te io o le life lai ai, ele te io o le to inga o langa lai ai. Ana whape whananaua e lo matu ufau le o langa. Either ua sola, po o la whaalau kankangi so le lungo la wala. Le tā ua le nā le mea le whau tele, mo lea o le tausi to a tele. Le winga la le tatua mai nei Amerika. E tau atu se tamaititi Samoa, po lea le mea o lo ioe. Fai iai sa unga ruenga whaamatua. Fai iai sa unga ruenga whaamatua. E ua re tū inga vetu le ilong ka mamanu ki ngāia o ia. Mea ngā tau o le whautele. Mea ngā ka whaukele. Laku fo ilau ka miki, laku fo iso ua tali, ma so ua fina maa whakmianga ka wōre whale. So le oa meilu ka maa o meilu ki ngā. Kua e ka akele so le au ele ngofo whaise whi au aluka maa malu ki ngā. Ua sa e a onga nge yasu. Sa e o e whainga ruenga pele ai. Se whainga ruenga si uka ma. Pe ango fo whaise mea ai arku a inga. So ia ke kakai kamai kiki o e kamalea. Langa fo o tatu whanau whapena. Si te me tumu whale I wō kamiki. Au I nā lai turn around nei le me ta o le mātua whapena. So le, lava ka whao. Ka onga kamai kiki e alu longa whale. Alu longa ainga whaise whi au. Mai o mea sili ngā o ngā kāua. Ni reo langa. E le mwhain tatu ngalo, le mea tau, o le whau tele. O le whau to a tele, o to walo, mā tatu whanau. Aua le tu whaua, aua reo atu te wa e atu ele o sau mea tō tino, ele o sau whanau, ele o sau wafafine, ele o sau watari na tu ufa. O le wha moe na o le whau tele, o le upu wha Samoa. Na whau mai ai tātou I le tuanai. Lea la o tātou mātutua. Tātou no nofo I whale pui, ma whale whai ona pui, tasi rua tonu, whai te toa. E whau ia tātou. Na whau I lo tupulanga. E le whau tupulanga le te mini esia. Se lang o le lou lea latou. O le latou lou, ma le latou whata, lea o tātou iai. E whau ia tātou le te ekonolosi. O le matua pi tau, ta maiti e o, ta maiti ti whato a toru whatau sanga. E matua pi tau, ta maiti, le whainga o le telefoni. Whai e whia moni mauro, tala le whai atu. So o seisi au tātou leo ngā tupulanga le te, e lo te lau te ar telefoni o matua paso o le loa, wala au. A sau ka makiki. Granddaughter, grandson,
E o fo e tatu whanau te mine upe o amakanga ese, o laku le manula. Ar tupulanga la iti leo mai grandchildren. E te tali tonu rau tana le whai atu. E le tau tulia i se whale a onga o oimea, lea lava o tatu titilo iai. E o ko meki ale mafofau, o i nāu te whaamau ni ele upu lea le atunu. O le fuata malona lou, o le lou foi, malona fuata. Ka fio lai so le. Ka fio lai ko i inga ma mafaufaunga nga fau ange i upu. Ka fia i loa po aile ngo po aile ua i ko i inga nga ia whakua le upu lea. E tu sape uma i lo tatutongi avi, pe ana o loa. O ai le urua i toe ina, po se urua i lo matua, na ia whaia le upu. O le ale upu. O le fuata malona lou. O le lou malona fuata. Ai maua mai i le si o manga. Ai le mele te whea tuai. E le se upu. E te whamau nia le mea le pese so o tuai. E le se upu o ngana na tongi mai le langi. Pe na tuli mai e le atua ma se angelu. Ne ai. Pau le mea na au mai e le atua. O le tu o le atua. O le tatu si o manga. O le ngatai fale. O le lau ele. Ma lona vātia tea. Na au mai lole i a te o tu ua ina. Ma fau wai lau ngangana. A e whaase se ina lau tala le whai atu. Whai me sea. Na tango le sue. Po fea le me moni ai lau mau. O le ngangana. O le mea na au mai e le atua. Ewe. E mwhai fwin tato wo i le tala i le olo i papel. Mwhai fwin tato wo i ai. Lea le me mwhai tato mau ina pe afu. Wai mwhai tato o le tele o tato e whai mai o ina na maua mai le ngangana. A le mea na tā wai. Lo tato sa ili le lei i a fionga a le atua. Not only le tuspa ia. Alu historians o lau lea sa ili. E le ngata i le tuspa ia lau sa ili. Historians, isi singa mea kau, o isi tusi, sa ili ai a fionga, no tatou roi lo leina. Le ai la e te lea le mea te tau o na whalea o ngai tatou. E maalie le olanga, e maalie le soifua, ma le ola le te soifua ma ulai. Pe walau tele i tua lau tana melea, ono upu ia no ovatua, o le fau tele, ma le tuu tele. O mea ia na amata mai e Samoa, o le fau tele, o la tau whanau, whatonu, o le taimi o taala. Mere ma na ia lo fifi e le polkalame le li o sangala, whaatete. Lana polkalame vo le tu mai tuar whare Samoa. Te le i o mta au sirisili fo i nā meo whale whare Samoa. O le taala e lai, o le whale e le iai, io e taala e open le vai, e open le mafau, e open le sila ma le tutoa vai, e le latu tau mai le wall, a latu tau mai le wall, e latu tau mai le wall. Tilo tua ati le vai pou tau watu le pala au le si ainga, tau watu le vai le fale le si ainga, to e titi a ho o lau vai i le isi pitonu. E taala e lai, it's an open-minded, e tau lau vai le si tūre nu. Whapena, pe a tilo i ai whamta sirisili. O no tatou loaila i le. E ese fo i le fuafuanga le atua, na fuafua ai le atunu o Samoa, ma ona nuu tua oi o malava. A e sila i ai le Pasifika atua, to e titi a tutusa. Yoe, e le ngata o ana anganu, o anga ifanua, o le ngangana, to titi ale se senga. Yoe. On tatou loilo la ia lea. E fua la ngangana i le si o manga o le mea te olai. A o ia si o manga. O ai na tapena e le atua o Israel. O le atua o to elau, o le atua niwe, o le atua o tonga, o le atua o le tangata Samoa. Tele foi tanta o whalongo i fai mai se tangaloa. Me le se mea tau whapena. A e sila maritotoa i ai Samoa. Pena fai atu, o te leo tana noa whawhai fi au. Ai o te tala noa o le tangata o ina le natura o le fofonga.
Tiro le leia iai Samoa i a Samoa, mai le amatanga. E iai tangata iai tua inga tapo inga fo, whaina nātu whai mea te au se no mawhau, se. Ai ina ua open whapea le tato vaai, i le taa lai o le fale, ma le nuu, ma le mea na o tato wola mai ai. E whapea nā le matala o le mawhauwhaunga o le atua na whau si ai o e maa. E le i whaapū mo o ina i to tonu o le 4 wall o le whale. Ai te loa le 4 wall lea, e tala whea ngai i atu nuu nei. Ai sea, o lona si o manga. O Samoa, e le whetau i ai ona o tiwhinga ma waainga wa mafua ai ona fia Samoa e whai whare tonga whare lua whai whare pālangi. A o Samoa la vaia, o lona tau, e le au ngā i aini whale whai potu. E au ngā whare whai potu i atu nuu nei. E sea, e winter, e summer, e se ona tau. A sama nei lale mea, e te lefia moi se potu, e te lefia moi to tonu se 4 wall. Mea i e whaamau ni ai mea tātou te tala noa ai. A sama ma vevela atu nei, e tele na vatu o atu fola mai whala o tangata lalo le la au le paka. E ta pilipili me fafu. A te tele pili o air condition, i on mena e maua, o le o le paka. Ai sea, e lang foi, o sa moa la vaia. Po le ale mūtini tini o le la. Whale atolau, ma lū whaasolato. Ai sea, open le whale. Ia ua tumotu nei. Ua. O le matou ainga lesi le matou ainga i sa vai i le matou nu. Ua whaalongo mai tangata o le matou nu. Tasi, lua, tolu. Po matou lesi ainga lona tolu lona wha ainga i tono sa pari atoa. Na ia mo mua, ia ito i ngā whale whapena, whale whaipotu. Ia na whaasolo mai, temi nei. Ia whaatasi e lama le whale o le whaifi au, pe ua amata, ona amata ina ua whapena. E sa amata whale whaifi au, i le whale ta lai. A o suwinga i o leolanga, o le maalia ia, pe ano nofo se a inga i se whale Samoa, ma se whale. Pe u whapea mai o na a inga e mativa. O le matua vai pe e fuare te mau a inga. Ma whaita wina tangata o le a inga o mai i whafon tangata. E fua i lunga o le whale ua no nofo ai. Si o whatalo whatu e nisi. Whatu tau anu u Jerry whanongo u, ma no whaftai. Ngā ngae o iao. Ia Becca Schultz. Fia tau vau. Ia neta sing po sain fara fluent to lalo fa ia pulea i toni tia i Rosalia la fonga e felo i mai feta to ia Sophie Andrew malo Sophie Lina Lui Rusia po o fai ia lua tutu i nganga Enrico Sio Antonio Tufunga ia le na Roy Tuapepe ma lolo mafuta mai New Zealand Fofoa Ulungia i nganga Enrico Frank Taulapapa talofa Frank se tele i los Frank e tele na e tusi mai afta o faitaua ia pe o fale me le faftai tele i lo saur tato por kalame i se te mai tato uma e tele tusinga lo o mai ia ona o le tatou teimi ma le whaangasolonga o le tatou pokalame. Ia pia mena o le tele, so teimi whaitau atu, whatua au whaitau lava, ma o comments, ma o i au tau comments. Na e tu te vai mai e o te senta tua, not love, but to the care. I do care for you people, for you guys. That's why ke le sentinga le love, ai o ke senta kunga le care, e whailoa tuai lo care ia te utou, ma lo tau wa o mai ia tau e ala ia tau comments faftai tele ia oralia seve mo tatu uma ana
io e talo fulu, Philip Vili, Fili Malo, Fiti Ausi, Fili Malo ua tai o tātou lehan mena ua tai siliva tātou po lea, Malo, fa Malosi, Shirley Kingsman, Fara Fruen Tuilalo, ia tamauli talo fauso, Malo le mafutamai io e le aso maleaso, Edilio, Ripine Tovia, Ana, io e tanau ai te uto fai joina lo ule fai loatu to suafa afa ese si o vaiata e malo faftai le maftamai I nganga energia lena yese tupua talo fai yese lo maftamai fea watching from Navy Base Pearl Harbor Hawaii malo faftai farosa io e paanga masani muli au maseli io lo maftamai Melbourne Australia malo faftai ia Rusia po oa io e faftai sa fata la pana walisua malo a nation to raise a child it takes a nation there you go ewe ile masani e tunu sele nei mo le raise fatasi o tamaiti ewe pe o ye nei vai program sa mora vai o le upu le utatu tara no ai o le upu e ta o le fautele fau fatasi ewe vai to lau pau io tato umalava io e falasao Rita Tui Enderman ma lo faftai Rita en le felo mai ia pi uma ainga io tinao ta mai su e tuinga mala fa ese si o vaiata ia ma va loa si fuiva ia mai tato NS Charles ma lo faftai e tito vio ia uatisone foloki fau olo ia ma lo faftai ro mai mo mai I Melbourne ia tarfat fo I fou le si wao faftai ia le mafta mai Jacinta to Luafido ia ma le anano ngafa ia kalai ia le na niso tato se fa madu watu pe ale watu ia a raisa fa ia ma lo raisa ia faftai lava le mafta mai Penny Tui ia insole Philip Vili, ia si fala watu ni si temi pe au faisito tele tato ia umale aso fala lau tu swafa Julian Pele ia lena ia lena ta ia nem ta upu mo I se foi tato vai ai o le winga lena pe o te saure nei atu nu o te tilo whai ata sa ilinga, research, io e mo te loai. A wane I whapea Samoa. Po o le ala vale me te alu e fau rau pai atu, fau rau wa ai fau, na e noforo lea mwhale au ngā, le mea na e tau mo mai. E a onga tātou iso se vai panoa o le lalo langi tau te ui ai. O whea le me te alu ai e maua I nalo whale a onga. Pe a whai tātou te nau e talia mea o le fuafuanga. Io e, po whea le nu o Samoa te alu e no whai, learn from that village. E toi fo I lo nu, e te ala tu fo I ese mea I tono lo nu, ese mea na e tupo ele upu o le anga I whanua. Io e, a fwere masanya whatu e ese le meta o le anga I whanua, ese le meta o le anga nu. Ese ma e te ala tu ile si nu o Samoa fe mai sole. E sala mako ai ngala ngai fasai mako ngu me lo umi. Alu e oki lo uru, ale oki lo uru o ngi ngofo mako ai ngalu ko ngu. Esia anga I whanua o anga le whanua lea. O le meta o le anga nu. O le anga nu e launga tasi ai mai ai fale alupo e tau. Io mai ai le taisama o tu menua e tau I fale alupo. Le anga nuu e launga tasia ai Samoa, o le ale anga nuu Samoa, o le alofa ma le whaaloalo. O le anga nuu mua lava nā tanga Samoa, whau so loi isi vaenga o le anga nuu, o le anga nuu le nā e launga tasia mai Samoa, mai ai I menua e tau I whale alupo, o le alofa ma le whaaloalo. Nu o Samoa e ese umarawa la nanga I whanua. E tāua nā le mea lea. Le winga foi lana le no foi atu. Tau te malama lo ili nā tura o le fuafuanga. On tātua I lola ia lea.
So se vai panoa la vole mea tātou te au i ai leo langare nei. Tātou te hao onga mai ai. Tātou te whale a onga i lea mea, ma lea mea, ma lea mea. Tā ua nao leola. Mea nai whai mai o le tangata sina i tala le tūsipa ia. O le tangata ua tele lo nei loa. Not so much o le loa whawhale a onga o le oina o le biology, geography, po le atu ingam taupu. But a long journey with God, the same time o le whale a onga le nao tātou. O le malanga. Au whai malanga oe mā u di soifuanga ma le ola nei. We are learning from each day of our lives. So se taimi, so se tūlā, so se aso, e te ala ne te au tau le pō o lau whainga malanga i lea so tasi, ma lea tau sanga i lea tau sanga o lau tātou whainga malanga na. Mena e tau ai le tau, ai te sila fifoi, o le tele o isi uru sina sina, o le matua whai ainoa, o lona winga la, o le upua ai e whia ngai ma le uru sina sina o tangata ua loa, Yo e ua whaafua loa le soi, o le whaamoe moe o le upu, a ua whaafua loa lo soifua, e te tau o na tele atu mea e te sila fia ma ou loa, i lai loa le tangata o lai uli le laulu, e fua le upu le na i le whainga malanga o lo tatou malanga ai. E le fua ina i whale a onga an tatou a onga ai, a e fua i le umi o le ola. E umi o le whainga malanga. Mea nai o te atu i whamisa le. Se ua le fia poko. Whai e mwhalongo mai o tō whanau mua vai au le la ia oe. Au le whapena aso nei. Ua matana so sopo. Le whanau ana nafi i le whanau i le 5 sanga taluai. Mea nai, mea vai whailesi upo le atunu. Se fesili muri mai ia mua mai. Fesili le tangata muli mai, le tangata pe a whailena e le tangata mua i lona ola mua. Pe a whai e tū mau le fi nau o tangata na mua mai i le avea o ia matanga. Ai a sau le tangata na mua mai whaatala le soifua ma le ola. Sau loa le tamati te whaatala whanau anafi. La asia le ola, eisia, whaatala le ola. O fia ni uru sina o tātou. Whatala le. Whatamala le ola. Ona tātou tua ia. O le winga leo le tala. Auani o tātou tua ia. Samoa mai le amatanga. Ona o tātou tilo le te konolosi ma le matau tia o nei ona po. Ona o tātou whai mai lola ia lea. Ua sao aso nei. Ai se na mua. Tau te manatua na nafi. We can't get away from yesterday. Without yesterday, there's no today. Ana le ai na nafi. E le ai se nei. So ele te taulan tatu tutum whapea. Tatu whawhetai mo na nafi. But we don't have to dwell. I lona na nafi. Tau te manatua. Tatu ele whamoe tatu te toe fōi ai. Tatu te toe no nofo ai. Tātou te manatua, aisia, langa e tupu ai lea lofa. Ia i la tōna, na whau mai. Ia e sao pese se. Ai lem whain tatu o whapea. Ia. Nanga tau te manatua lona nafi. Na le ngalo lo le ia i tātou le mea tau lea. O le anga le lei tangata. O le alofa i ainga, o le alofa i le nuu, o le alofa i tangata, o le alofa i uso, o le alofa i anko, o le alofa i antis, o le alofa i tuawhawhine, o le alofa, alofa i ainga. Tau te le manatua lona nafi. Tau te le manatua mea na whau mai le soifua ma le ola. E matau tia le mea. E matau tia le mea. Mea fwoi na le tupu nei tatu whainga malo. Ina ua le manatua e Tuilaepa ia malana whainga malo ma tā afa ma le taunu'u atu o le tala lema i la tauna mai i le amata mainga o Samoa. Nau la tau le manatua loa. O mai lo mtua i ngā mawhauwhaunga ia. O mātou na le leia i Samoa. Wali te leo le afianga o le mea. Te le i o le afianga. E whaatala le lo le tatu wai mea ia.
Mea wharana e ta tau o na mautu iai le wa ai a fia me manan. Aua ne iai se taimi e whapea ai. Ana le ai matou. E le o Samoa le tūlanga lea. Le ai. Se le ai. Ana le ai i tangata ua whioti atu. Le ai le o mai tatu. Le tau tele i o atu. O tū Samoa lunga le langi le ai. Tau te o atu wa iai Samoa. Pena whale o. Pena whale development. Le winga na le upu atiae. Atiae le fo ina u mentioninga la utano momoa. O le atiae. Le se upu Samoa tau o se ati ifo. Paure upu tatu maua ina. O le ati ina ae. Na e whapupu le upu Samoa o le ati ae. Malananga ngana tautala o le ati nae. E manino. O le ati ina ae. O lona winga. O le mea e alu i lunga. Step by step. Go upwards. E le ai se me ta o se ati ai aluifo. O le ati e alfa mo le ati e aluae. O Samoa la. O le Samoa tiae. E le se Samoa tifo. Wa tasina fa mo ninga tele o le mele tatu tano ai. E le o se Samoa tifo po se Samoa le fa penisi o Samoa la. E oi. E mwhaina tatu la ai the same level. E mwhain tatou la ai lunga. E mwhain tatou la aifo. Tatou la aifo i lalo. Pea tatou walu ifo i le enga. A le wha moe ai o le development. O le wha moe ai o le ati ae. E alu ae. Pe tasi stepu ni nei tausanga. La ai awhawha stepu le tausanga. At least we're moving upwards. We're moving up. Fa mo lana o whenga malo le o le whale a onga fo ile o fia me male fast o lea aua ni i o i mawhauwhaunga ia na tūlai mei Tuilaepa manei ta pipi o lea o mātou e tautatala mātou ngā ruenga o mātou na matau tia ai Samoa masi tia ai Samoa. Very, very wrong. A fesili pe ai sa o whatu ese se e le i o atu le malo lea, e le i aini whale mai o Samoa. Pe taungata, pe le aini awala te tele, e o atu le whainga malo lea, ua leva o na iai le malai wa lele i whale olo. E o atu le whainga malo lea, ua leva na iai le wafu mtau tai. E o atu le whainga malo lea, ua leva o na iai le wafu a matou sale longa. O pine wha maui o mele tata. E le mawhaila na watu vanga le mwhapea. O mātou rena le lei e Samoa. La le me ta o le lei Samoa le taulangi. La le me ta o le lei Samoa. Le mai le si vanga mwhai mai. E oi. Whai mai tatou porkalame. E tofu. Everyone. Each one of us. E oi. E tofu malana maa. Mo le ati na e o Samoa. E oa i le vale whai mai e tangata e le aise nga. A lea o te whatu e iailo na o nga. A whaiwa e manatu e le aise o ngā o le vale. O le au ngā o le vale. E whaita wina i to tonu. O le whainu mera o tangata o whai o Samoa. E le sea o ngā na. E ala. E mena e oani i manatu whaapito o le tangata. Ma manatu o au na lelei ai le melea, o au na whaia le melea. Without me, there's nothing happen. Le melea o whapea ai Tuilaepa. Esia, whinau mai a Tuilaepa e se sere me whinau ai. Ai tau ma whai lava e whinau mai o au ma lana whai ngā malo na lelei ma matautia ai Samoa. O whapea atu. E toi whaafafonga i le mena. Ia, whale aonga la le mo tātou. Leo o tana noa tuere te mini ai. So se tangata so i fua la vaiola mai whaapea o au, o mātou, mātou lia fo mele o au. O le I am. So le mta ufa tuspa ia le mea. Tātou te olo le meta o le o au. O le mata upu wha tuspa ia. O le are o au. O au e tau tala i aile Ioane le evangalia. O le o au e fitu, the 7 I am. Ale atua.
Mai Yesu, o o fai to, o upu maleola, o le fitu. Ai o mai lo tatou fai me tatou o tatou, o matou, o le ari me tatou no fai. Fa fetai wo to watu tu se me fa popo i lunga le mena fai va i kolone. Tu se me lunga le mena fai yo e. Fa popo, langsa, langa o fa mo o Samoa. E atiae, e le atifo, development o Samoa. E laa i lunga. Pe tangata ngei ne so i fuanga. Pe le fai nei le wafu, pe le fai nei le valele, pe le ale me fai nei. E lava Samoa i luma. E le aise teimi e mangoto unga i foi Samoa. Vai te leo whaleaunga. E paure mea tatu Samoa. A fai ina le palota, to e sa ili le isi teimi. A manu malo nei, to e sila to toa ma to e va ai, ia whaatuma wina pea. Lana mea le lei e fai mo Samoa. E te loa. Le mele e le au tatu o mai nei fai mai le la to o mai ali si apelila le longa o le mori maula tatu por kalame. Si longa e malama le tatu tangata Samoa. Ile winga o le me tau o le natura o mea. E a fua ai ona e le mfai tatu o ese mfafitauti. E le mafai ona tatu o ese mfafitauti. Aisea, tatu o ese lo mfafitauti. Tatu lolola ia lea. Ioe, o ngā sao a tātou le ea marisavili. Lango whawhita uli tau te mawaili mele le tau te a ongai. Tau te a onga because of the problems that we have. We have to teach ourselves how to face the problems. How to face problems. E le mawhai no na o ina tātou. Pe ale ai ni whawhita uli. On me fora na fala o Tele le amors mo le fast ile terminei olea o onga I fa fitauli o terminei au ani fa pe le tu wai fa mo le o le la uma nge ka usanga o fe ngai ma kom fa fikauli le lava fa yatu tatu por kala me face them face fa fitauli o de mana tu ai na tu la me au sau ni ya tu la I me lo tuma lo le o pama o pama le me uli ulu ai pale plestene me uli o le tunu le nei o le tangata na vi ia le tunu ne o Amerika o lona fofonga o le tautala le tautala te malo fiu le ori ia na la tu tau fetuli o te malo ai na tasi ala na lape ai le ngaluenga o pamai lona ulu I tura I mai. Na whaitio ina e newspaper ma tele ai tala tangata na ave e le meuli lea. Na tai alo I whawhita auli, tusi lo le 5 ia push. Whe mai o push lenga wha le kongo ane mele. O push lenga ngofo I ngā push lenga wha le kongo ane mele. Ele I ai se ma whauwhaunga le lei o pama e nofo ia. And then he can fix it for somebody else. Mea na tele tala, le atunu ure nei, au tu stala, ma le, mea na whale tonu ai le li o Obama. O lea, le loa whea ngai ma whawhitauri. Whawhitauri ai, whawhitauri na whai mai lesi no fo inga lesi, Ma le loa Obama, o le Tele o le sao George Bush, ia Amerika, vai e se te leo le nei mea. Al whare onga lea mo fia me ma lato. Puna ua I pau a leo le lato whaia. Fi nau whaataunuina le ana watau o lato fola ia Samoa. Ia whaataunuina, ia ane le 5 tausanga, 95 to 99% ua whaataunuina. Le ise whainga maa lo laulangi nei. E ane se no fo inga, ua se lau pa sene ua whaatinu nai. Eoi. Bona. O le wori ilai o le lela o le sevanga. Ona o tua tu le lungo o le vaenga le press conference a le vaenga le HRPP na fai. Tau mawaneia, no fiwa sa ili.
ina o whaalongolongo I news, ma lafo mai tala o le observa. Le lafo to a maua, o te tua tuina la se teimi lunga. Se o tatu vava ai iai I mawhauwhaunga o tangata. A o iai se whainga ma lo le lei mawhauwhaunga ma ta mamai wha le tua o tangata. Pau a leo le tala, e oe. Awane I whaia, ina ia tau le leia o tau. A ia o tau whaia, ia wha malia ina le atunu. O le tau le leia o tau, e le whaia o tau. E whaia tangata o le atunu. E wha tau le leia o tau, ai wha manuia o tau e le atua. E oe. Awane o tau whaia mea ina ia pepese atu le lalolangi ma vivi I atu o tau. A ia o tau whaia mea, e tusa o mea na o tau fola fola, e moni lo tau alofa ia Samoa. E ole nā. E oe. O whai tau le, o whai tau I le tenia fo ile ana tuli mai nei, ena tuli le ana maua alona 5 tango vale ile ofisa o le suipalemia epe ape sa oea. O tau le ua tuli le teine. Fia le tino tupe, iwa se lau tasi la fe numero fa pena. O fai tau fwele I la toua avel taro sanga ia ile suipalemia, toe sila toe alofa di tamaitai. A ora tu fo fai tau lisi vaenga, o le tala le tangata ale supporters ale fast. Fautua io ma avele tala ia fo. Ia le sui panemia tuala. E tu alofa e tu liu le tu fama tu sa alfa fau. Alofa ngia te mai tai. Au fai tau atu le sia vaenga. Sole. O le tala na fai mai. Mea nai maua o tō tu mai lo le malo fa fai ngā luenga tangata o tō ainga. Au sa ilinga tua, loa tausanga. Talu on fai ngā luenga le tene lea. Ile ofisa o tuala, ofisa o le suipanemia, loa tausanga. O feala le mesa o tuala ma tangata o lona ainga, lea fato a fieli a tos tausanga ona tula I mai e fai mtata o malo. Tasi nei fa fita audi le nyon fa vai. Eoi. Ia to inga fita audi fa pia. Ai a fua mai to inga fete na inga ia olea ti inga ana I loa wa lua tau sanga taru o nga lua le teine lea olea ala fale aunga mo tatu la sau tala ia tuala li ile te whafonfo mai e whai e to e sa saari whawhao ma to e vai pe whai e ave pe tu la fono olea se tala tatu le mea e vai lai le whengo fie mea ia e le whengo fie mea ia la sona le la le ua anga I mai ua te ai tua Tuilaepa. Ua tali le tua I taru sanga, whaafetai I le tua, lea ua tali mai taru sanga. Ua te ai tua ia le tama ia Tuilaepa. Mana ia, whaafetai, a le pese atu tatu porkalame. Sa ili lo le taimi le lei e toe fo ia I Tuilaepa. E tu I le contempt of court. Mele mele tatu talo ia maua lona Manuia. E toi fo ia I Samoa. Ia. O te whatalo fatu ia whaalo. Lau ifi a whaese si o vaiata ngalo se misi se peti aso manu. Ia Mike tuunga sala, David Lealofi, mafta mai Wellingtone, lau mua tasi, ma lo lau mua, tonga leota, ia olo mafta mai fea, sorry, America Samoa, ma lo tonga, ia olo mafta mai foi, Juliana Smith, Auckland, New Zealand, whaftai Juliana, whaftai le whelo mai, mene tau fua, la whamusili, anga ese solia, A. Brown, ia ma lo whaftai, ia lena, whaftai, sorry. O tele o vaia tu I sesi so le sofa o tele o vaia tu sesi o Fasa Le Vale Ae fai o vaia I sesi I o e whaftai. Ia. Ia, lena. Moni tamauri.
le fautele, tasi ta ua le upu o le fau. O le fau e sa ua le upu fausia, o le fau e se tu inga fau leanga, o le fau wina o se mea. Leva na fau mai, e lono tūlele, e lono tūleanga. O le fautele, po o le fau to a tele, fausia to a tele, lono winga, o le fausia o se mea e mo o mia tangata to a tele. Manei, fauti tele, se tele mo so son mai fo i le tatu msaupu i le nei vaenga o le Afiafi. Ta statu pese. O na fo i mero lea, a vatua nisi vaenga o le tatu purga. O ni ngalo, se teimi o le vaenga o le nei aso i lau proklame, ono tuina tulu le lunga o le press conference lea, a le HPP, tau te tala noa iai, ia mo tatu wa ai, e fua i le tala ua tuina mai, ma tau mawhai iai le taitai po le sui taitai, e whaale au ngā ina, ia le ngā luenga, wha tamaitai, wha minsta, a le tamaitai minsta, i lana tusi, fo i lana ave e tau fiai, wha pēr le tala le li, pe ua laa, ua amata ona pe tau laa loa le minsta o wha masinonga. Wona le loa le vā, ma le prestene o le wha masinonga o whanua msofa. Pe o le whaitiong, ma nei ala tatu o iai. Se o tatu mata i tūina le leilava, po whea tonu o lo o iai le whati o le pese lea e tausa ili mai, e le tuangai. O whea foi o lo o tau mawhaile tamai tai minsta, ina ia wha manino ina ma le mea ngata aila na ngā luenga wha minsta. Whea ngai ma le tā whatolu, whea ngai ma le ma o ina i whaila tatu. I tū la whono a ia o lo whai pēa, o lo whaia pēa i a suenga. E uia ona o lea ua mai whafo ia nisi tala u whapea, ua leak out mai u whapea o tere fia tala noa le merena. Se ia vanga nā, ua tu ina mai le fofonga o le fofonga fitalai o le tato otinu, ona u whatoa u tala noa. A o le lava ua whai tau iei so tele. Ai le mwhai ona tala noa whapea nā, i ni mea ele o mautinoa, ele o porkalame. Na o mea mautinoa lava, o te tala noa tuai, mo le atunu ue, i le nei temi, pea umana tatou peselea.
Ia, mana ia si ufonga le fui tamatai pese o ai. Ia, te le lori ngor tene. Le ngora fai pese lo te watu o pese au filosofia e lunga o tatu. E whaingo fia moa. E langa o lea na o au tatu. Monga, o le ngor pese o le monga apa au ngau. Tau whalongo fui leo i le pese. Ia, e le mwhai o na o lea ua so o Samoa. Longo a tala o le maliu o se tasi. O tamata alo I longa o le tatou watunu. I whaanga tamo la kapi. Le li o vainga tuinga mala. Loa e le lalolangi o Samoa le ngata I le lalolangi la kapi. I so se atunu la kapi la tu te loa I le suafa inga vainga. O inga tuinga mala. One of the best wingers. One of the best. O le lalolangi atoa. Ta alo le ngata sa whai matamata alo le All Blacks. Ia na whai fo I matamata alo le tatou man Samoa. Tele sona sau. Le ngata ina ua maea lana Korea o ia o tangata alo. Ia I le taimi o lana olanga na tautua ia Samoa I mea tau pisinisi. Aore tala anga e tala siri na whanono ai. Ele 11 na maliu ele atoa se masina po se tolu. Pasal po te lua vai aso talu o na maliu atu. The youngest of the siblings. The youngest of the siblings, of the 15 siblings, including himself. Le maure tala o ia na whaatino ina le maliu o sion tua fine. O lon tua fine la titi. Ina maliu I tu tonu o New Zealand po le whea. I tu tonu o le loto a, le lotu. Lana au lotu mane kane si ai. Ia. O le sunga ia vainga po inga o ia na whaia le aso sion tua fine. O tala whanua noa. Whaate ia e maise le lalolangi la kapi ele na o Samoa. Tele tangata ta alo lalolangi South Africa. O England. O tunu la kapi o latu te loa le international level. Latu te malama uma ia inga. To tele o tangata e latu te loa le swafa inga e leo vainga ia pe e fai pui poatu le li isi tomatai tonga pe a ia ai o le tala le na o le pe o le tala le na ua langi ai le lalolangi o taalonga o le lakapi ia I latu ouso ia ua iei fui tomatai lakapi ona o le avea o le soifua tala vou 5 tausanga o le soifua. Tasile tangata tau au whalongono mai si uso lolangi. Ia e manatua tasile au mata ia I le lalolangi le taalonga fu le All Blacks ma tatu man Samoa. Na wingi mai lolangi koko tatu au. Ai wingi atu ia vainga ia inga tuinga mala le au New Zealand. Taimi o le popo fou ma le malolosio. Na mau le leia TV ia le a le alolangi na ai mata e ai le ulu sta mo vainga manuiti o mantua le name ia le ia ala ia ave sausi o le maliu o le tatouso talo fai tele se sao le ngata o le malo New Zealand o tutonu o le malo o le tatou atnu ia malana man Samoa tele se sao vainga ainga tu inga mala sila fia lau langi I le suafa inga tu inga mala au tatu ila le maliu o le sunga vainga o lo o iai maliu o lo in matou pitonu I le whaamai ele o whai ona avesea pe ona whai atu talu ona o whaalaulo atu tele whaalaulo ina suafa pau le mea o lo mautinoa nei ainga ia o tangata ele tangata matutua telefoi ia iai ma le paanga ma le wo ale nei ala leo ia ele o le whaamai la ia au whaamai masani na mawai ia whitalenga ia loli peni amina o utoro wina ila touma ona iai ale vaenga o la upurkala me ele mawhai awhai o te amatai
a le o te amatai o te wha o ngā tutonu iai, pe o te wha ai ufo iai. Ia, e wha maise atu, ia le matu tautua ma le unanga risi ufonga o tai hafo, i paanga o wō mai masani. Mai ai ta mamati nā matutua, o le tupulanga taravou o teine matama, se ia pa ia lava tupulanga laiti. Po le wha mai, po le virus na vea ili soifua, po wha mai masani, po le eskengi, po wha lavelavi wha fuasei, po le hala vare tua inga, o le oti. Tātou te au lava iai ma o le whaitu toa lea, tātou te ui iai. Pa wale o ngā ruenga tātou, o wha mai senga, la fuati o, sent your condolences, watu a ver wha mai senga, tau te iai, tau te whioti lava. Ma nei ara tātou whioti, au o tātou loa, na tātou wha maise mua, ma avere tātou ngā ruenga wha mawhanwhana, ia i lātou na mua atu ia i tātou. Melea, usi mela whafunga, o le tātou sao lava lea, e mātou te awa lofa tuai, loli peni amina, wainga, inga tu inga mala, ma le to tele o nisi o le maua le teiminei, a whai o e sila fia nisi o le maliu i le teiminei, ia wha manatu mai, wha mole, mo le sila fia ai o wha ilo atu, mo i lato ua mari liu i le teiminei. Talo le wha mai, ma tau tia. Ui o lea, ma whanwhanai nei tātou o pese lea, ia e mātu te awa lofa tuai Samoa le nupele, ia i lato o loo maua i le whanua i le teiminei. Usi mera whafonga. O mai ile nei vai puna, tātou te whainu ai. Malolo ai tātou i whanuanuanga.
si u fonga matango fie ma walu lungo spranos nga farongo lungo tu ai o le fai pese le karisia e faka asa mai le fio anga o fale new i America Samoa o mai ile nei vai puna o pese na e momoli atu ai Samoa o ai o tatou ainga wo mai masani fia ngai ma tulanga o maliu ma whanua noanga I tonu ainga o le matou whamaisenga lea mo utou o le matou whamawhanwhananga lea e pe ia upo le taunu'u e ti munga e le mangalo le sambi o lea se telo matou pese ma whamawhanwhananga na o le atua e moni ai lautou whamawhanwhananga pauale o le tu watu o le matou tau au ia tātou whanua no whatasi. A ore soifua lava ia ma leo langa o le tanta Kirisiano. E le manu malo le whanua noa. E manu malo le fia ma le oli ia te oe mau ma I tātou uma. Pe o le au e tafi e sea. Pe a o ina o mai le oli o le atua ia te oe mau ma tātou uma. Tātou te ola, I le lalulangi nei. Ne whaia mo I tātou lalulangi. Tātou fia, tātou oli o le ale taimi o le wala au ia te oe mau. Tātou te o le isi e tūwha maunga I le o langa nei. Tātou te o uma I le ele, pala, po le alava. Tātou fia a mea sili, ua tele nei aso, ua au mai e le atua mo I tātou. O le matou wha mai senga le nā, o le matou wha mawhanwhananga, I nei o tātou ainga mo le temi nei. O manatu, no tia, no tilo nei I ai, la tatua la kanga ku lunga ia le video dia la papela ule ko ia le la tua pe ina ia manino ma mala malama le ia lenga utango mi ale tala lenga fa matala mai le observer lenga me atiau e pe ole a matanga na taunu'u fa ilo atu me na lenta tu tala no I le mea ele ta tau o e vai le taimini ia Samoa o le aso a masaurisi pasi atu le mea, na pe iale ua ngalo atu. A o ia mea uma. E le ta tau ono tatu, pasi atua, masalu I lalo le fala. E ta tau ono tatu whamanatu pea. Se ia oa inga tisalve, ma ngalo atu rore na mea, ma adu ese atu Samoa. Ai le o le salu o mea I lalo le fala. Ona o mailo le siangu atu pulanga. Ti ngā inga sa oi I mea ia. Pe au tātou nā tia pea, ma o tātou tamu whai e salu mea ia, ma nā tia I lalo le whala. Lea lau tu ina tulunga ia le porkala melea. Ona e sila tutoa maile iai, tātou whanongo longo iai. Ia ma avatu iai si na manatu. Ose mātou manatu, ase mātou tali fo I tāu poro kia maua eso tō sira fia, ia ma se māmala maanga fo I le maro le tunu. Ia la I tō si, ia e tō e pole mnoa, se tātou si mua. Taila me lau, tau sāse tō mo le anua ni, I tū la le aso, ia. Mua tia se si po a mai se, Pea mo mese tala mai le si ina nase tai o le paia whai, o mese tala o Manuia. Ia, o Samoa nei so tainga, nei tai au, ia sa wala mai koi ia le pionga tai le te poni ia, o lo o Manuia, o lo Manuia lama ia tūlanga o le sa inga matangi I New Zealand. Le la va pe por vaso nei me vaso nei la vaso roi na siat va format. Ia po appointments roi mo for my factor. Wa ma era taking na termo tu loia. Ava I roi fa mai ma fa roi tu la mo siat ma sani pe nei. Ia la mo I tu nei
mai ia ai whangasolo ai ana set ba fuma ia so nei ia o le koe pai aso ia tonu a mai ia toi te niu mai le mo stato pelo inga ia la o fionga le afa sui tai tai mai va fai le o sili po la se fina ngalo wa la o fionga fo le loia o le aso fina ngalo o ta tau na fa tau to ia sui te mai tai to o lua fa o popo le palimene rang pa fai le HRPP o salo tali sili le o te tau wa mantua foi le fai unga famsinonga le tau sanatele ia tanto to foi ia famsinonga mo ko le sa ilo famsinonga peto lima peto ono to mai ta ia le na mai le fai unga famsinonga e to ono menino ai to ono ia ai e fata se mai a uma mo me o tangi o ia famsinonga e te venga palota po election petitions Kata se mani balota la iti po ni pa elections e tu lai mai. Da mai ia mo election petitions. Ia lela uma vanga na e o foi la i mo pa elections e no matu nei. Ia le ko le i tangi. E fa sanga ina po penga balota la iti. Ia ten to la nei o le pe al se via le na mai le tu si to finga vo e le fiona kom singa. Se ni era o malo. To fiaila ia te maitai e to ua pe si fia le fionga li mal ia male fionga ia fangaseri ia o mai ala mai ia ai o la le na isi ta pula e ta tia do salo e a to nua wal de sa ia ta una fa to ina ta o fia male no mai ni pepe fasilingia la o fionga o no le bu manino mai fo fina ngalo le fonga pe talai ele me fai ona whaatau tō se iwanga nā, ua uma mata upu ia wai uma whaamsino. Pele o iese pete na ingara li whai ungo le apili le na sau no mai ia man fina ngalo le fonga whetalai, ele me fai langa na whaatau tō lopu. Ia, ele ise a manga hui whaatau te e fina ngalo le fonga whetalai, ua fonga whetalai. Ia ole nā, mana ia le vanga mo more tatu a mata i nei vanga ia le o tatu taranoa tu iai. Le me mo mo ana o tatu loa wa te a ia le pe wa ese uma mai ia Tuilaepa mana siaki mana lena batna lena avenue sila Manuia toina o le pe si tala fia na mo tatu uma ai o le mela le tu sa o le tali le aila se te milata mai e ono to e fo ia i Samoa ona o lela o te ai tua o lela o fia ngai manga siakinga masani i leva yaso male aso ele mautinola so o mai lole mal fesili le o tatu fesili ai fesili le nei o tele a me to e langa e lunga le fesili le ma o le tali fo le o mai e to e au mai ia le mele se fulu pasene lea le mwhaianta tō ese pe ua leva po le tausanga le ua tea e ta taua ono tatu toe wa ai. Mana tua foi. E le whapea o mea uma o tonu ma moni mea o lo tala noa iai le to ala haiti to tonu. To lima se furu martasi sui o le paramene. To lima sutasi. Meaning e to lima se furu ia mafau lai faia. Lua mata, fia lima sutas, lua ntasi o lua lima se furu, se lau fia, faia lau maths, fia mata, fia talinga, fia isu o tangata, fia lima se furu matasi. Tato wha popo lo leo lalangi o Samoa vava e tuifafo. Faila si te leo tato. E te lela tatu sau i to tonu o te o lima sutasidea. E langa awa ave iai le tatu wa aima ave iai le tatu tilo langa o latou na fili mai. E a lai un whapetala na o latou na wha ia mai le fui o le to lima sumatasi. A tatu o i le wha upunga mare tonga e pe o mafofonga o te maua le atunu nei. A whapopo whaatasi tangata o Samoa, e te le atu le mawhauwhau o tangata uma. Nei lo latou nara filifilia, e te tau foi la,
o na langona se i uleo o Samoa. Me motinoa. Lea la u whalongo le tali le li ilea na mai sui tai. Ele ai o lang tali ua tatau. Ua tatau o na mafui. O na talia loa ma whatau tō au ta mai tai e tō loa. O whea na mea mai whatau tonga. Lea lanto e latu whesili muli. Ua whete e nai ma le tali al fonga whetalai. Whai mai le tala al fonga whetalai. Se ia vanga nā ua uma whaamasinonga yo e mai o le pālota se ia oa i le pālota la titi. Lea lau whai mai ia fontoe. Ua te tauroa ua le ua uma. Le ua saini le pili, ua saini le ama lea. Au lele i whai al whaamasinonga fui o le tamai taina la tau wā. Oi whai ngō si whai pule. Tō mata. E whai tau umai lalo whaamasinonga. Ise au whaamasinonga o lalo pasene. Lea foi la wa mai to e fa manatu mai mati nga ile loto o tangata Samoa. Ona o se furu pasene lea. Lea lava na a mataina vevesi. O le loa uma le lalo langi atoa. O si sasi fo ile na. Ai le ngana talia lava il fatuatua ile atua Samoa. Ona o le lango ile whaamasinonga a Samoa. Ai o ele nei atu nu male lalo langi atoa. Ele se furu. Ele ono se furu pasene o le 5 matasi. Pei o ina na fua maia o na toe fete e nai le tele o mea ma tele ei taimi, ma tele aso, ma tele me toe tarno i mea. O na ua tau ma whai le whaamasinonga ala tatou atunu e whaatupuina se file mu i ona tangata. Mai o le tala lava nana au mai, mo le sila fia le tatou atunu. O tamu whai whaapaleni le mea lea. Wa avere tam fai whapaleni, le lava la ua toso mai a e o mai lava i le teminei. Mo le tali le fesili le tali le tatu porkalame, e le tatau whatau toina, e le tatau, i le whautala iai. Lea ua fai mai ia le suita i tai mai lato, ua tatau na whatau to, ua uma whamasinonga. Le i fai le fai whamsinonga o tō mata le ingo sa mai tai, ia ma au ta mai tai e tō rua. Lea la ua toi o e su e pasene, po o ai tonu o i la tau e ta tau o na tū lai mai i le pasene, i le ono pasene lea. Se wadi te leo le mele u tū lai mai. E lei titi. A fisilipea i nei ta mai tai ia. Ina nei te i ua tele i tala le taunu'u i nei ta mai tai le sui o ale pata, ma le pito i lalo, ma le sui mai sawai. Hea ne o tatou turi lo i fisili. Ia ma o ina leo i se tūlanga nei te i ua iei se matamuli ia i la ua. Ia ai mai se fo i tō mata, ma lona tūra i mai, e toe e challenge ia le lui le meo pasene. Pasene ia na ese pasene ia au mai le taimi, ese pasene ia na le li ile na solat nei. Le tau te o ese tatu tanoa. Wai le iei uma le tanoa ngana ori ia. E a afiai ia ma le prestene, ma le sui prestene, le li o la mistele a ile ngore. E o ia le tatu tanoa ngana. Lango le pa ia e pa ia le tanoa ngana ori ia. Ai mora te minei. Mare tali le tatu porkalame, e le te taun whatau toina, e lango le tatu porkalame, ia le manatu o le fofonga whetalai, e le uma whamasinonga. E le uma whamasinonga ti e vanga nā, o soro fua se i whamasinonga o tō matamalato, o te uloa. Ia, no wingala, tatu toi tilo role iei. Al fesili telea, o le ala le toi ngā tau e tatou, sui ia o le pārmene. 5 se furu ma tasi sui filifilia. La le tau o tatou tau ia i tamai ta elo. Sui o se furu pasene, po le larto inga sui tau i tamai ta ia. Le ai tatou tala noa ili me sao, male me tonu ma tala fia ngai i tau ona tatou oai. A tau sui e 5 su tasi o sui filifilia o le atunu o Samoa, na wha ia mai le fui. E la vea ili to rua le ili wha ia mai le fui fui. O tu malo e ta ua ile to lua le. O le a fo ile ta u le to inga ta u ai. E ta u I o sui filifilia. Vai te leo na faina. Talu wai I la tou na amataina
le mele pasene le halu le halu Tuilaepa no fono New Zealand ale fe me ia ia tama i Samoa ai a o in tato tu ia fesili ia to nga mena mo o le ala ta o a fesili nei la ia fimono ia faro mavainga ali faro mavainga o lo se sunga la le wa sa o le sui filifilia mai le tutu malo o la ta o ele lo tenia le mai ia si te mai tai le o mai o la to nga ta o ia e un fa pe mai fimono ai o le sui o le full percent o le sui mai o le to nga ta o sa ona o le tari sa ona e tari ai e le te tau ona ta ua o se sui filifilia o se tumalo e te tau lana su e se ingoa patino ma se ingoa le lei ma se ingoa yo e whaalolongi ai la ua e te tau ona e se ingoa whapitoa mai ua le te tau foi ona toe iai e to inga whainga yo e i te tonu ma lea se fulpasene nea ua ese i solo langona ua le iloa le nai whaipule ia tali la tonu na mea le o saule tali e le ua ta tau ona wha tauto loa i la ua wha tauto i le ali tu o le alme me whaien wha tauto o lo la ua lava lea o lo la tau lava le manatu ai whai mai le whonwhetalai se ia vanga nā ua maea mea uma tau wha masinonga e a ngai i whai ngā palota ia le ala to le keisi le totoe o te langlango inai e le te tau yo e ma le si mea e te tau rai le palemene na sa ili le lei le anga le ifa ia ma le fui pe o upu e masani no la tu saunu ai e le ifa ia mai yo e i se tu malo i la uaia sa ili le leila e pei fo i ona tau sa ili se tu la fono fa vai e tu i sui presidente o fanun sa ili fo era singo le lei e fa ingo ai sui fa pea mai le te tau fo la na tongi sui tu sa tongi mai fai puli e te tau fo la vai ara no ina lo loto i tatu vai meia e le te tau ona tuto lo no winga tau fo no ina se tino tu pelele mo le tuto ngio to inga tangata ia ai se ala ngale se fai pure filfilia e vai le te leo le afianga ni vea talu ai le se o tu la fono ma fa sene ina le na fai i tau pure le ngata la lina au le lava tupu pea le wale lima sumatas ai lima se furu ma toru esa opese le ala wale lima sumatas au lima se furu ma toru sui o le palemene ale la vai fa tu por kalame ana se palemene nei la tasi le no fo le fon fitalai lima se furu ma tasi i tu malo pau na no fo i tu tonu o le farfono o le ara me la fai e fono tu ai ali sto ruole pe ana fa pea o le tūlanga le ta te tala noa i le mea e te tau o na fo i e fa fitau ana fa pe ne o le farfono Samoa na o le fofonga fetalai ma le no foa ma le lima se furtasi o i tu malo Samoa a le o atu to ruole fa popo le lima sutasi o atu le no fo i tu malo latu o fea la tutu e lau tutu ro fea me la tutu mai ai vai le se Tele ma tau me e tano tatu por kalame ai a fa pe fo ila o no for farfono e 5 miliona le me fa o no foetas what if le winga na tale le faiatu ana fa pe farfono o no foe tasi o farfono e 5 miliona le me fa o no foetas an fai mai lo le fon fitalai mari lia tatu palemene fa haru se furu miliona tatu no se to fausia ni no fosse se lua mo tatu suifa popoia to e fai le palota i leisi se furu tau sanga to e tupu fo i le melea to e sau fo i to e fa popo le si lua
Toi fa popole si se furu miliona toi fa woi foi ni sino fo le sto. Pe ana fa pea o le fa te inga le o te tala no atuai. Ai a faila le mfain no fo. E fono tutua wale la fa popole sto. E fono tutua ya to fa le. Pe fa pe sani ave ese sino fo se vanga yo. Te le na le afianga le mea. Ta o toia le tau misa yo i tu malo i la tu suia. Le anga ofisili et ne ya fa ma vaenga po te ofisili le minsta o onga. E te lango ina le sui le ala me sili na le manaya. E fete e nai le sui yo ana se yo mai fo i le patia tasi. Saule si le pipi. Saule si il fast. Ole le manaya yesole. Fete e nai e manatu malangona. Lenta tu vai ala uli ma le sui faul sau. E sau le sui e le filifili e le tumalo, lau le vai ole. E sau pese. Sau le sui e le filifilia. Ana sau ne e le ese na sau le sui fono tu, lau le vai ole fono, la no fono fo. Talu ai lea, whale tonu o le malo na umatu nei, ma la tom ta upu talanoina mwhatu mai. Nea o te lelve vesi o le taunu'u te mini nei. Ia la tam whainela au mai e whatautō, ia le nā. E te tau rana toi tilo le palemene. E le te tau tutusa to tongi o tātai. E le te tau na tutusa le to tongi o tangata filfilia. Ma tangata na sauri se 4%. Le sila le me ta sila le isi utele te tau ona va ai i ai le whainga malo. Pe awa pea uatalia pea. Ma le whaatupula ia o le foi numero le pa le mene o Samoa. Pe atu mau pea le whaonga ina o le se 4% lea. A fai pea le whaonga ina o le se 4% lea. Ia. E whaatupu ma fau, e whaatupu la ngona. I le malo fau ma le tūra i mai. Mea mamua lava, wa tasi le mea ave i le sui presidene. E le iaini a iainga, e le talanoina le pale mene se tino i tupe to tongi ai. E le iai se tūla fono ta iala ta iai le whaia, o se to finga fau o se, e whaapena umale a wari ia. E te tau i le maro fau o na tala noaina. Se to tongi e le te tau, wa a o na whina u mai fai pule na filifilia. E te tau o na whina u fai pule ia. A warani to tongi, a wani to tusa matu to tongi, ma ua matu ta lia le mai whatauto. A le te tau to tusa matu to tongi. Langa e le filifilia e le tumalo. Lea ua au mai ai whainga whaapali mene. Lea ua au mai ai lungo whainga whaakapeneta. Le wa mai ai lungo whainga, ai le iai ni mea i te tonu o filifilinga le taunu'u o Samoa. Ne ai. Talu waidi se 4%, ia le o whaiti o nisi. Si ta mai tai minista ua taulangi lona ata mai le mathematics. Tau tia, doctor, le sa whaima. Tasi le ngu na matua ngu o tala no ina o su er su pasene le pesa au pele ai. E watu mwhailonga. Watu mwhailonga ngu wasoro atua. A le tau su e por fea sao ta o tori se 4% o le ono o lima sumatasi. O le ono pasene, le ono pasene. Lei se 4% o le ono, o se 4% o le lima sumatasi. E tatia ia le whaia onga fo le sa pule lu le whelau tusu le whakasa. Sa ngina lana whaitionga. E lei loa e le nata ngata o le tupu o le maths po whea sa wai i ana calculation. Tua uma tusi whai mai le tala a lea whai au. Ke le lope o kauvalea i mau i whaasenga le mele.
ka leva le loa tangata na o nga whapito atu, e o foi la tama ili tama taile. Lea le tama taile ua, sa whatunsi. E ion whailonga whapitoa fo mai metau numera. Ai ngu whaasolo atoi. E le ta taunta susalua i lalo le whala mea ia. E ta tauna tala noa pea, ma toe tala noa pea, ma toe tala noa pea. Se i oa i na malama. O le tali la le tatou porkala me i le tala noanga le whai matemi nei. E le ta tauna whaatautoina. Tatou muli le mele wha mele whong whetara i se ia mai a uma lava. Mea tau wha masinonga. Langa lele uma. Ewa, o na whaatoa tau mwhai mai leo se tali. O le wha moe ara, o le tali le tatou porkala me le autamai i whai interview ia. Ia, e le ta tau o na whaatautoina. Ia le tō rua lea, se i maua le tonu o tō mata, ia marana se 4% ia e o na whaatatua ngā i le vaenga le nā. Ia, o ia tūle tūlanga whaafoina, whono ma tūla hono tū mau. Ai, e le langona whoile le, o amata aupu, nei ta aupu e ta tia nei e le mta au tia i lau ai. E peo le whaominga ina mara kia ki le tino 2%. I lo wala langona, taon whatau tō pēne ka mai tai ia. Ia, e se i tā nia po lale tūlanga wele lope te wa awi tua nam tau. Ia, e na solonga le ala i tūlanga masai. Ai, le ise me tā fia i lo. Ia se whaafonga lai whengotala. A mai pe whatau tō, a se whai a whai a awi tua. Ia, o ai e toi ngā tala le vela whapeona whai. Ai, sole. Isi mene whafonga. Lea na mon. Ia, ai, i o lo hoi usi fia mātou i munta i a mena e vino ngā loi fonga talai. Ai, man tua hoi ai toi kepa i tua isi whai ngā pārota o tona. A mai a whai ngā pārota. E whakau tō uma sui i tula i mai whai ngā pārota. Ia whanga solala i a mo election petitions manamea. A loa wha pla tūlanga ia, pe toi whanga fuohona. O lea tala noa mai la warenga i le tua nai. I le taimi na soronga le leie mai ai e le iai ni fi naunga. O le pālota le na umatuni, o le whainga pālota le na umatuni, na whai fi naunga, ona o ai, ona o i lātou. E le ma whaila na tupu le mele tau whai mai, e tutusa, taulangi mai le tua nai. O le tua nai, e le iai ni fi naunga whapea. E le i whina wina i mea i na uatura. A le o ma te mine o le whina. O le tua nai. Na uma rofa inga pālota. Oma. So e te taula i eile whaatautonga. Ia o na wha ngā soro leo o a foi. O whamasinonga. E whetaui i le taimi o le fuata. Whetaui i le fuata le nā. Fuata le nei. E tele me o le urupe palasi. E oi. Tele me o le urupe palasi. E sea, ai e pea. Aisea, leo, toi ngā mawhauwhaunga la ia whemei, ia pei o le tuana, ia maua se lanu o la tu meia, e le tutusa taimi. E ese taimi o le vai taimi o tau whilau man vai taimi, na whai mai lava le pālota, o man whai ngā pālota, le ai se whinaunga i mea ia. O man whai ngā pālota, alu tate o whai ina, ma lo, le lei. A whai sau su, alu e whai lau su, ai o mai whatau tō tatu. Tala whea ngai lele, e le tala whea ngai ma le fuata le ana umat nei. Aisea, le mea o le whamasinonga, ma le mea o le ioe, whinaunga na whai. Whinau atu, whinau mai, o whea la le mea o le awhai e tautonga. Ai, sole. Ia. Se me per whafong. No for sui wa fia. Ai le tau fia ai whatau tō ino. O ai for sui ia o tūlai mai. Le hoi lau whamani e ina pina ngalo whamsinonga le o toiroiro. Mapi. Ia, o le peo tūlangana e whawai e se la mona. Ia le peo na e sauno. Ia le tau tō pina ngalo le. La fionga le. O me talai. O kaila o fionga i le mata upu le i associate minister len whatau tō i le vaesone ni. E lua na i tanga luenga i a lewa mata watu ta i to o lua la tō minister langu. Po le ale, po le sao le, po le aso so fina ngalo i la tō silsila mai alo
ale tuangai o le ufolinga mai e lua matanga luenga o ta i lua la to associate ministers. Ya la ko tia la Tuilaepa. Sudai, so la kina ngala na tulanga. Ba malia sampo ile tu mai sudeja. Umbulia malia tu me fatatoma. La malia mai pe fu ba na lai. O la mo ko ko tan ni mo ko mai. Ai pinga ai pe masania. Sa mo sudeja. Mai ka ko ai fa solo petisi. Mai pe o le pe fo ina ma ko no fa ko. Ya kan sudah tadi dia, orang kita nak ifar baik. Orang orang suku pesenya ni orang macam tu pun salah. Ele não pode olhar por, awai ele não pede uma casa de malu, de uma cour, ele veio a de uma de todo sobre não pode, ele panik. Ele ela usa olhe cara lena. Ya, utala isam. Le tu ingat me tu nuale no tan no atuai. O le whaatupula ia o whainu mera. Leanga ngana mera ori ia. Leanga o la tuna whai e malama le leia e tupu. Io le mea lea. E tupu. Le whai mei au nila lima o la hartua ngā whai e. Sole. Não foi a parte do sair. Ele mau ke mole poro ya lela fa ni fa tso ni ma tso su tama cha ni o tso wa tso no no la ni ma tso ni ma tso le fa pa ni ro vinga le poro na i tembi ele sa ada ki na o oi wa le fu ni ma kasi le poro ale la o ma gele pa la ki ma ma tso su ta tso ni ma ko le fa pa ni ro no si no le poro ko mena i te ko e la le sa no ma su te cha me masani nga ai ese palo pa ni o mai mo ki mo ma ko ili fa yo activate 10% a 1%. Era que foi por nem ma ko ai le fa ni mo ma ko kun sa no te mo ke o O le quorum na fua lava ile 5 martasi pasene. So le foi la fina mai o le lua le tam fai 5 sutolu. O le quorum na iai, o le quorum na fua i lunga o 5 martasi no fo le pale mene o Samoa. O le lava tu le email o wadi ia le mea. Samoa le tatou vava ai tuto ai ai. So le se le vale uma sa vai usi me fafonga. Ko ma ko su. Saya tu sami le skup senada. Ona le tau maua pe o le tau tenai ona le formula. Asi sila polo uma na palai le formula le sa fatino le suita vai tai mo le tu ma le sa o falsa. No vinga la wai pine fa mau sto no e formula na e alu mai ame. Pe la no te tala no no lo mo fatino tu la na lo vinga sa fatino me funcciona. Ma ile le fasili tele ai. O le ale formula le tala no ile le sui le vai monga. Na fasili o le ale formula. O le ale formula le tala no ile sui le vai monga. O manino ia fa malama sa mo le formula le. O le formula o le tali le fa msinonga. Is that what you call a formula? Le awa teita mai. Ele leon tatou leanga o leo ke kamwhai analyse le tala noanga lea. E sili atu tatou whanongorongo i mea ia. Mea monia mea o tatou titirotu. O mea mauti noa mea o tatou titirotu iai. E leni mea mele o te muso o te tala noa i mea whalongo. Mea monia ia o e sila mai whanongo. O lea le formula le tala noa i le lilea. Ia woi ka fe sole. O le tali er whamasinonga, ua tuuina mai, o le mea na, that's what they call formula. Hei vai olo ia mea, o tangata whaiwhailonga me sa whai mai. Lewa na whaavalea sa moa sole. Ua nunumi whaasolo ato ai sa moa. Hei se mera whafonga. Ia, lei alo tu whafonga mai. E nasa si tōs tēnā ingai.
e a vea fa Samoa fa te tai ngale sa wa i pio le so ania na super sene le ale tina la sili le mga dua fa mun le socialista fa mun o le ana sa wai ya mo to le le fo le sa pa me fa lo so pa me ni los servicios a pa me ni na o pa inga le na mo mai tu ni mon ko o ya le fa lo fa uma ko yo lo ale an wa kan pa fa ma tsa o la kas la volta sia le mista na la mo mista le ama ko mali o mai ya sa wa lo ni a pe ma lo mali cha pipi o le tulanga le wa wa te pa va le cha pipi ta si le mista na la mo wala ma ko foi pa ina e moi wala pa lo la tuta pa pe o men fa le cha pipi ye la mtanga ye te pa ina mai ita yani le ala o mo te fa sa ma to pa ina te ni pa ma to ma le no fa le pa vai le cha pipi ya wala pa ta si o le mista na la mo le lan sa wa no vinga la ya o me ana ko mai ka ko e ma no mai ya ka roi la ye mo me la to ma te fa le mo ko e sa ko e so ia ka la pa ko la to ko i te mi ye le a e ni me o so mi se so pa i mo le a ke ko pe no ya ne o ka ko le a wa ku la ko fo ana ko ai e ke se ma ko ta la ma ye da ana ana mo mo pa sa o ma ko el ma ko wa ko fa fo na ma ko ko so mo la ka i mo ata tia mo pa se susani le kalafo le ona ma o ma le la fera suita tai sai tu ngai o me la nai ese ai le venga malo le sai he cha pipi ma la tu nei be sala sa ma o sa le ni ma tu fa mo ya o le dia la sa mi sta e a ono le ngano tai cha e lo fa ya tu wa fa pe la tu fu ma tu ma ta vale ma fa mo ya na la na mai ma tu ya ai tu ngai e ma ia mo se me mo wai o le lo fa ya tu nu tele tu pe ma ta vale fa ma ale la tu lai mai la tu o le o tau mawhainga i whaamalia ina uma o le ale tautou lawa ia lātou i au wane i se le isan whaamalia ono lea ono lawa ia lātou le malusi ane whaatino i mai lea lofa i lea tunu ia se whaalongo la i utu Samoa le tala Tele le ua lafo mai me o le taritari e ma whaile lātou interview without thinking well po o atala i o le atau talai e vai leo fai mai e le arolofa le whatuatua i le atua Samoa mo tala so na lafo leo o tala noa ratu fesili o sa ili ngā o vaenga fau o le whaasile na tula i mai e whai le lato a foi ia lato sui fau ia sui minsta po minsta lango leo o va ai le malofo ia pela o le vaenga i ai olo tasi le nam tanga luanga Tele e mo o mia e le whapea o minsta uma o fili i minsta ewe e Tele ia latum tanga luanga e mo o mia sisi tangata sisi extra mind e fesoa ani i le minsta which is very smart ia le mafofonga o lato foi fainga io lato não mai foi lato esse foi lato fainga lea o fai mai na mana tua sa morte na le to alua ta to ia iva se furu se lau pasene tangata o le hita pipi na ftango filo le a mai si lele a mai le lilia a mai si io e fai tu le meta o le fake opposition le la vela o ma su terminate le fa me le mo ni la ko beneficialing ke yo ke ka vale o le ave o me le ave fa foringa mai o a beneficial ke mo le ave o fa foringa mai le opposition se fa tala ye mo so na tala no ele o rol me le fa le ave le si pito fa foringa mai le opposition o le a mai e varianga o mato le pito le e to mo to le o aku se sa fa i lungo le si o whanga mai si no for whatfono. As simple as that. Ai na whapeora mai e tū muoso tuele si pito lea. Ia na whai mai lo tala. E le whapeore ao uma e taifia na tofu le mta vale. O le are me le whai e malo fau te mini.
tasi le mea matautia. Ta vale ua leva na wha alue hei la wari ia. Ia e lima se furu tau sanga taruai, leva na wha alue hei la wari ia, minsta o ma lon fu taruai. E le i o atu le malo fo sui ni ta vale. E a vai la ia. E alu le minsta e pamur pa uran ta vale. E utu lana kesi. Ta vale ua leva, ua maale pepe. Le fa au na minsta o le malo fo. O ai la le lofa i le atunu. O tonta alo i tupe le atunu po le malo fo o toi fa ngā mea na tonta alo ai. O fea o mea ia e loa tante e lofa i le atunu. O ele fai pule leo o vai maunga. Numer momoa. O fea fua i aile lofa i a Samoa. E fua i lunga o tau fa ngā o ta vale. Tau pure sa o loto i ta vale a watu matupe e utu e ta vale. Leanga lau ta vale ave i le whalingsi al malo fai fua e lau ta vale. O fea la o fua i ele lofa. Se lofa le na i a Samoa. Ai ane malo fo. Toi o atu e sori muri vai mea ua leva o no tau wha ngaina. Alu pa o, alu administai e whailan ta vale. Whai tupe o lan, ioe. O whera le to te mai whai mai o tu vai ngai alo lofa ia Samoa. Oi alo lofa ia Samoa, ana le suia nei ua ngoto unga i fotato ia. So ia to te tala pelo sole. So ia le ola tala pelo. So ia le ola tala pelo. Se mea manu lava le sui o le whainga malo. Ai. Ala le sa matu na wele vai. Ele ai mas fama nyanga mai matu se tu mai. A matu mai cha pipi para se fe tu pe wa tu. Ele sina ese se ngala na whainga malo le wele. Ia mo whainga malo sa tu rai mai. E ro foi la tu. No a te tu mama na le ai le ma se ya po na tau mai tu ta matu la o pale. E peo le ae so lo alpe nga maori mo ne horo famali. E a tonu sa vai ko ispe nga maori tona. La ni le to maori. Te mine. O le o fa le tonu tu la ma to maori ono fa ba. Ma te lo isi mo me tu la mai. Ta la no fai fo e ban tua. E va tu la no tonu. Ma le si fia la wasa socialista pa ente. E mo nu va to ia socialista. Paso mai kore ila mai fai pule sa ima to le tua mai. E pa internet ia la o mai la te tua mai a musuma. Le se promotion. Le promotion no ka o mai polisi mo ya o repeat. Ma vai la poi mai le la suya le repeat a o promotion. Ia, ole tulanga foi tele pela iai nene mata kuia tatu te mo ma vina tele i nisi ofisino kulena o tanga mena tasi. Ole la i no kuia fasiliati. Ole se foi na sa auto fai ai tulanga le au so ina ka i fase a. E tu ina tu ona o se tulanga le tatu na i fai le ofisini. E ko so se o tanga fai na me malmaro. E aí se ala fua, quando essa tua quarta tia, e até aí meu outro lugar aí. Faz isso assim, né? O tu lama masania ia pela salo cirurgia, o pisa assim. Na tua ia ma mafa le ma inga au fainga le lambado. I lalo tu na fono pisa assim. O lo ia foi lá lalo tu na fono. Ia tu langa o ia ila pa tu la mai fale tonu papel con faseapo le nata le na e vono no PSI meno e vono fani fa vai al pisasi a foi ni mate italia la tomalo da o na fai ni so ni fasea e fatto ai atule il tala no po io con il malo e pe ora tu puoi da film di sta e no fe o la e pe fasea tu pisasi e fai ala to sai linga e alla tua fatto di tono le tangalo e la fatto no le gli stessi e allora poi parlato lui e o si e tu la mole o le poi meglio le
o le whaasea pe le iai, ai matua po. Ia e tau ana whapalenia me uma nei mai a tau tanga whainga rama. E po ia a tau tanga whainga rama. I lalo tūla pono. Ina nei te hua wa pia la toa ia tau. Wa mena ele mau loa. O le se ino mai se susuema. Sa I lingo. Ia ma whaiaia se whaiua. Pe o tūlanga na o isi uma process. Ia o mai pe o la firma la le sai tonu pisasi. Sanga luia. Ia mena te eno na china fia process ia tonu I. Ia ko le te firma suka. Le ma pa ia renga malo. Ma na o me va pe. Sai eu Samoa por isso que sai. Me aí ele a fina fa va me. La fatia fina fa va me. Uma wa le pa sto atu pule te ni. Sa te le ben tu ma fu te ni. Sa ko fina fa va. Quanto a esse ia tangalonga malo o esse tangalonga da PSC la toala le ia so ia sa ia mo tofo la o si o wa o le high and fire cabinet ai mo e tenga le ia ro ia lo PSC o le tenga masa pai no sei a cabinet me masani la vai for nature o le ale o se pasea Dale kau awin rola ele malo el pandilla po ila ia me mo ave la tisasi e pe ave por pa fer sogi o la po e lo ia ave le na o piesira me fa po se criminal ia ave criminal nature ia ave o le ia ave so que ia ave malo ele o ombudsman se la ko so son ia na e talo uma ko ia na va uma natural justice ka mo isa mo fule e tani e tani fata fula me mo pena ia e o le te va ranga la ia te dio ma to po dan pa pai e mai le so an pa po le pe le o man pasi e pe ai no masina e le with pe ai le CEO masalmia loni so e taulana li with pe alua malanta vale me umana pe ai no masina ina I mawhai o na tali mai o na morianga le tonu ai whatino I a suesuenga. Pena leo pasia I a te tonu pe pa pena pe ono leo te romantua. A mai whola le taimi nai li whatanuina la. Ia o na liu I pe lolea. Ia e whai ala suesuenga. A mai whala e sao na ia. Ia toi pe pe puma ia. Ai toi whai ma mai na pe lena. Ai pe o whainga whawaina. Ona na iaila isine pe a si ia. Pe a mtana renga. O leo le sa fai foi le si so enga le tu lai mai tau sanga tona ia pe lua tau sanga lai tu dia ia le alu ale te mata le mo fa mo dia ngai sa vale me fa pena pela le ne pasi ai do le fai fa vaina le ia tu ia le masina ia mo mo lan sa vale wa mena in sai so le fa luma a uma lo I tu foi mai ai mi fa te ti fa mai a so ia mo tan fai foi ia va bela fai le so enga le fa ma ia pele ai toi pe back pa sao e o I fai fa vai na e sao ele fio ma suba le que se lam tam e sao ele o pa u ama o le pe o sao tasi masina le que pasia ma to ba pai mu tasi masina le to tu ia we fin pa ia mo la o polo con esa mo su ia o ma ko ka me e pula a pe o si dia le pa ko yo sa o si dia le ka le I fa vai da ko ma ele fa vai ne o le tūlanga le le tatou whamsina mo whanonga so whamana tu kore lau sina pia po ia le tūlanga le wai nei o ta pia ia ngā na whaatino le o sina mo whanonga so wha nasa pina ngalo o tō mai whai o tūlanga Pero wata ofi le tau no tau fia I lau lewa ai e tau e whaopea ia tūlanga o ngā luenga masanyai Awa e pei fōringa mai I la whālongo I le tūlanga lo tūlai mai O la e whina ngalo ia whio mai whamusino whāwaru la tō ngalo Ngā petai O le o ngā lue ia le Tanga whai ngā renga lo tanga renga O lo lau sua e whatinonga ngā renga whio mai whamusino Ia hoi e tau ngotari ta awhita noa lana pe o mafo anga tūla whono lea lo ino le komiti whakatoa al parlimene.
Ia le li mai ala tonga lema, o le alo whatetani ia po le ase I unga la tonga lema. Ai lo wate tununga pēna iai, pēna tangoto ai nei. O le tulahono ai na pasia. Ia tulanga na pasia I tulanga na I tolu not. Ia masainia le ao malo. No inga la, o la na whatanu ina whamali ina tulanga na. Mai fōringa mai la ia, o la ia tulahono, wa tulahono pasia ma sainia ina ao malo. Eu ia lá ainda e me lá e tinha no final ainda terminei. Já não sei mais ali potinho so vai comitia no menino. Ai lá uma vez tu lá foi. A vai lá tu lá foi no olhe patinho para me não terminei. Então lá no final eu vou lá no final tá uma bola no final ainda né no final sui presidente. E lá no final tu lá foi no parcial para menino sem lá o malo. Ni te unga na kwa ni ska pita o ni bulu mai ta mai le ni ko te ko ni o si si dai. Io mena I la mai e a poi per mo fianto e fa ia tu la mai e to e fa to ai le ia tu la ma ko le vai pe ko ni mai a o le ngala e fa nga malo e te un fai nei fa si no ma le to fa le a vai le ona va pe o le nei fa le to ni tu la ko Ta ua le vaenga le Samoa tatu iai. Ta ua Tele. E ta ua le vaenga le ua wanga iai le momoso wanga I momua I le mele na ave ia li moni o ia sa whainga luanga le PSC. Ta sile mtanga luanga le malo na apa ma iai le kapeneta po le pule whaatonu. Le ana iai le vaitemi o Tuilaepa. A watu I lalo le whaamalu. Mataluia fo le PSC ia sa tutu o tasi. Mai lo tātou vaitemi o Samoa. Ina watula I maile I tau pipi. O le tele au mtanga luanga ni ele malo. Na apa ma I le pūlenga whaatonu. Po le kapeneta. Le pāle mia malang kapeneta. A watu uma I lalo le whaamalu le kapeneta. E eila ma PSC. Lela unga nganai ia le li idea o le hire and fire. It's from the cabinet. E te tere tonu le talana. O le kapeneta, po le PSC. Langa fora ngā ruenga le PSC na whai. I lota vai te mia o taisa. O le hire and fire. O le ngā ruenga na PSC. Ai taruai la o le malo fau, o le malo le na nofo mai. Le lua se furu tau sanga taruai. Na lato apa mai na lato pule whasa loto I le atunu. E le mana malama I to telo tangata. O le vana to whaia mele o le pū lea o mtanga ruenga le malo, whaia mea tau CEOs, ma mea uma whapena. Whaia kone kalake, ma whaatino ina uma me whapena. Le vesi ai le atunu uri taimi nei. Aisia, si le mta uptele o CEOs. Le vesi ai. Ma ele toe nā ma le laina. Le ala latu fesili le taimi nei. Ia, le au ia tu nei I le afoi. I le ofisa o whanua maswafa. Leo o watu whanua maswafa. Pe o le e mai le li o whono toiro langona. Pe o le tau laa ua laa loa le va ai al tamai tai minista. Pe o na le loa ai le va mal presidente. Ewe, ai le ai. O le alu ai al minista. E a ngai I tangata whai ngā ruenga. O le ala whai mai whantoe. O le mena saini le au le malo. E te taua ona wha wau. Ioe, a le whai mai, ai o le popo lenga o le malofo, ina whai whamasinonga aina nei, ai to ieni me mule tūra I mai whamasinonga, o na iele o se la pia, ai le o le nā. O le tau whiere te mai tai minista, o ai ana whatuatua ina whamasinoia, o ai. O ai ni ainga whio e whai whamasinonga o latu ainga, e I loa tangata na fili mai ma whatautua ina I le pepelo, e ele pure nuu le sa wai a limoni. Fiu e turi le pure nuu le au whalata toru. E saini le sui tu e tau vāma limoni. Fiu e turi. Le pure nuu lea. E vai aso e ruam toru e vatu e tu me Tuilaepa maisi whamasino. Ua whaau e whai ma whamasino Samoa. O whea lan mera tatu mai. O aini a inga o Samoa o le amai. O tangata sori tūra whono I e no nofo turunga. Ne li I lena toe la vea I e le pare mene. Le presidente nei. Le sieli I le fai mea pio pi o fai mea pio pio.
whatoa saua i le City Department, sau whai i, ai wha moe le ai. Ta oto ia vui le na langa o le promotion o vui o lai lava e iei vui to tonu o le lio wha masinonga. O le misio, it's a brand new position. It's a brand, leang sao mai i le official palota, a total different story. Ioe, sau mai o i whainga palota, sau nofo i le sui presidente, peta o le deputy, peta o le vice president, ioe, o le mera vana, o le manino, au mai ai o i lesi mea fau, mo mono i lesi mea fau, ale iei tangata i lalo senga whamsinonga. Tala noa le tam whai whatustusa ia Vui Nelson. O Vui Nelson, he was there from the day one of his career. Ioe, na ia Vui o le taimi, lua i taimi o lana ia, o langa promotion. Ai le mawhailan tatu o whai mai, o se le mera. E se le wali ia malato me e tam whai mai whaalea i le tunu. Ioe, Samoa e le leia le wa ai to toa. Ioe, me ia. Ia wha umamari tatu. Wha funga mai pia. Ai no ai te tunu, e se me wha pole ne fu natuna. I lo me tau. Ia tuni loa atu le fisili ta au kule fisili e tulanga le whakasinonga whanonga swafa. Whaamata e hua le susoko mai le minista a i tulanga le uri ta aufi le ngata o le sa ta aufi le whatau tonga le sa whai. Ia mai tulanga le o ta aufi ai ia whaatino ino whakasinonga pe o maari e whakalongo atu lo Samoa. O lea watu la fona. Se iwanga nala o tue fo i pale mene i mea tue whai suinga i ema whaasa o mea i whaake ona whatu ama whai o na tau. Ia kumkaina e sa mona tulanga le i fisoko a i o pokulenga le Secretary of Tradition tulanga le minista. Tulanga ia na dino hole le tawhatonu me sini mai ai. O le pale mene al whakasinonga mai i po whatonu pa le seti. E tulanga ia whatenu grasi ma venga hone i le whatau tonga whenga malo. O e malo whenga malo tapulenga. E le kisopoa i hole le ia tulanga tute. Ma ngaruanga. Ia ai ngaru ia se tulanga po ia le pe e tau ho ni se pe se tupa ngaru hole le pe ngai le si vai. Ia ai ila wa ko nu vai i lunga se tulanga hole le pe la ma ia le va fatino ma la ala la ia ton ai vai io anta fa io la ia ia i tulanga la le o le fatonu mai la i o pena sinia fatonu mai o le minista ia i taofinga lo ma kapsinonga mai pe o presidente le kapsinonga lo swafa ia pe le tusai ma tulanga na saniai mai fo ia i la mai le tulanga tu mai ia wa i chose na io go fa e tau fa mai mo stula fono e tau na fa badino mai o la le tula fono a po se vai na vo le tula fono fa vai por la constitution e mo el mal si ama na minista ta ofienia e fa sino wa tu ala le fa sino ma lo fa sino mai e sa wa na e fa uma ma tula mai i le vedi ta ofia tu le checki u fa sino ma pe la tu ama lo ma te lo si pia o ko no o mata sino o le pie pe ina ma ko es man mal mo ko mo ti mo ali ya le sa ko man no ali i tu la no me e ma ko ki le fatu a to ala is the core on American class ya ka e o skula ba pe so ko ai ma si angale there is no longer democracy o ele ko le na tele o ia i o mana tu le sa fa ni mo ele me la na tu pulo fa ru le mo tu ho fa ko mo o sui presidente e ka e ko vista ele fa o la te mira lo fino lo mai sui presidente o mai le te ya ele ai se ma si ana ka se miska po le scala
ka ofi pe ko se pa va sino nga o le fa masino pe pa presidente o la ka yo i dalo fa vai a mera le vai to ko le pe ko le ile ya le wa le no ka ofi na do na la fa ka wa le ka ele fa pe ka fia o kusi wa le fa ai o le ai la ka fa na do e ma fa fa ki mo ma do na pa na so ia na tonua o le malusi angara na o le tamata minister. O ia e vaia tanta whainga ruenga o lana matanga runga. Na te tau fia tanta whainga ruenga. E le mawhai alana whaini whamasinonga. E le mawhai na whaini whamasinonga. Ina ua le ai ia ni tangata ngā rurue i to tonu o whare whamasino. Mai o le whamoe maa ua lunga lawarina. O le vaia le tamata minister na mafuai o na taf. Ma le si mea. Na ave mo le tusi ar tamai te minister, ele popole i el presidente. Ele popole i ai. O le tusi lona lua le na watu nei. Fato a tali mai loa le li, yoe, aisea. Ua manino, yoe, le ala ua manino al presidente. A lele manino al totoru lea. Manino al presidente ua leina yoe ina le tau finga il tamai minister. A ele o maala malama le totoru lea. Ile mafuanga ua leina tani, aisea. I loa le leia el presidente ia le lio atila lea wa afia lo na ingoa i le suesuenga a le komisi lea suesue le suesueina ia tasuia o maua nei masesi na tusia tulafono ia ese le tulafono na pasia i tono parlemene ese le tulafono na ave le official ia lo isili ese na ave le interneti ese le tulafono na ave uta io le ao le malo le la sa ili fai sa ilinga le ua liki mai nisi whamtalanga o telefita no e se ia vanga na ua Fofogaina le whongawhitalai o na whetoa tala noa le i o le tatopol a uisi me ume o whapea mai Tuilaepa ia ma o ia to tasi ia tia le ai o tele tala noa le mea na se ia mauti noa le foilanta ua ne la ori ia e le i uma ia le sa ilinga a le komisi suesue ai a fesili ai se a ua i o ina ai ele presidente ia le tusilona lua le minister pe a fai sa o ori ia ele ia ina ele minister ia le presidente o le presidente is one of those three le tafatolu a Samoa ia sao ai langa o le minister na te vaia tangata whainga luenga umalava e lalo le presidente a whai aturola le minister aua ne i o sesi il mele aua ne i whainga luenga sesi il mele ele mwhaila ele e presidente whain meanga lea la u whai maila wari ia wala na le o atu e wha awau ia whamasinonga ona o le ein tangata whainga luenga a ele o whai e le whamasinonga mea ona o le tusita ofi al minister le o malama le totoru lea le mena laina i oe ia le presidente i le tusilona lua i le tusilona lua al minister na wa matana ta pena le presidente wona vai wa o mai ona taimi mone to asia lang o ia le si solitura fono sa le tatau ona to e fo i maila na mata upu i le parlemene wa ia le parlemene i le whamasinonga na whai unga o le tangata lea e mo lia lana whamaunia lana solitura fono ai to e apa i le parlemene au mai to e lote i tono le fono le parlemene na mai ale fai mai ale nei fono o matamata le atunu fa atu mai le nei lafo for the first time ever on TV fai a ina le lafo fa atu le malo se fa utala ia talu ai le tam fai a o ai na te tasuia le ilo le parlemene tasuia ne tu lafo na mai ale fai mene fono fa tu mele nei lafo tu le a fa pe tu e mo le na tu e lunga fia me ma fa matala le a fai nei na a tu e ta le uro le po ai oti o ai e tu ai talu ai le meta tauna ngatai o i le vaenga o le tafatoru le fa musinonga o le isi vaenga o le isi one of the heads 3 heads o le parlemene Samoa o le o le whamasinonga na ia whaia whamaunia, tauna ngata ina, whawhewhea na toi o mene parlemene. Nā lai o na toi nufo le lile o atila.
le on tatu tala noi pe mea ia. Ina ia awan, wa ele te me salu atu ilalo le fala, salu atu, ma ngalo ina. Hele ia tatu tata longo mfamana tu pea. Ia ole na. A leo marito toru le pepe se mai ipe. Ole matua pepero le mafau aso le. Ia na uma le fasili le sidesi tiro le sidesi a tiro le leia. Ia ile body language le toru le. Ona uto loa ile Samoa, ele se le tano atu tatu por kalame. Ki sau sau big screen na fale loa ile telefone. Big screen tilinga makamaka le body language. E lava le body language e fa matala ma ia te e mau. E tala no mai matua le loa mele tala no iai. E tala no mai matua le loa le mele tala no iai. Se fa tu Samoa. Ar su tai. Or fai lau tusi. Tele lopo le ale turanga Yesu la manaia. Oh, tangata o senior members. O le tapipi. Kalo fai sole. Talo fai sole. Usi me pela fafonga. Usi me pela fafonga Samoa. O le ko mo foi fata o e ka au fi fa fe ya ko le no la fa sino e lo ko fa ngalo ya la pe la le mautong o e fa no mo ya le lo ko le ya le sia ma fa sino le inka ke no na fa sino na do ko na ma le o te ni ya mo ka ro fa le ka ko la ko mo ya ai na ko le mo ka dia la ko fa mo la ko fa sino e ba ro ka fi ko ya o le fa ko usu fo ya fa no ma ya so roi e wai ka pula ngapa simple ele lo pe no ko se le box ni ko tsa ko biti no vinga ko vai a pelile fai uma pelile ko ya so pena e o ka o fia ko ya ma do no ula ma pena ai ka se ni fa fa se no ngale super stand wala eu fa se no ngale bele o vai o lo pa ko mo ka ko foi e pe sa mo ile su teta o le ma ni mo se mo ma vui o le fa ina pa ko maka sa pero ko ia wa ngase si ko ba ko mo di si sa o le anga mo ife ya na knowledge pena le anga o isa no nga o le ko finga le oi ya e ma fo mo ina le pidi e to le fa ia ko finga mo president e ale pe ya tani mai ele o ai o finga le wa le ka wa ai wa ai mo kira na o ko finga o hui le sa o ale la pe o le pe ya ai ko finga le o president. Samoa le no malama le metonu le no tara no tua I tanga o vui Nelson le o fai nei ma le tu langa na o vui Nelson se fai lo mesisi fa mo le pe o le lo I sili na lo I sili famasino sinia ya na senior church pe mar yo pesa o pene Leo mai fai mai vui o lona to finga na maua mai lalo o vanga I tolu o turafono I tolu. Sei fafonga le leia ne ape te taritonu. Pena sauno ai vui le saunoanga lea po sana saunoanga. Pe ona fa mala matu le tatu por kalame. O vui sai lalo na ngalue mai lava I tonu o le fa misinonga. O le ofisa o le whamasinonga sili. Na I foi le si teimi na whai e masu acting church o Samoa. Au su e se whamasino sili a Samoa na ngā lue ai vui o se acting church, senior church. Lea la ua maua lana post lea. Lea la ua mai whai mai na o le post nga maua mai lalo o tū la whono I tolu. Tele yo le se senga o le filifili o vui as a senior church. Ma le filifilia o ailengo o le sirilea. Ma le filifilia o ai fo ilengo. Sorry. Ma le filifilia o le sa no fo le officio fenga palota. O le tangata na sei mai le city department na malo. No for it's a brand new ele I se tu la fono fa vai ele I se tupe taranoina tu tongi ai
pe ia sana taavale, pe ia sana telefoni, le fauina le palemene, se tula fono e taiala ai ngā luenga whaasui presidente. Le iai, le whaia se me whapena, a o lunga ia vui, wa umana ia, because vui was there right from the day one. O langa promotion, more like a promotion, a vui Nelson. Mai o lai lavana iai vui to tonu, o le matanga luenga o whamasinonga. Mai lona lua iaso i to tonu o le pioe. A o le lilea, lena tsau, a siwa ngalo tele ngor tanta sole. Ia lena lemisio. O lemisio, e sau mai lesi tipamen, e matua vala i mamau i sini, lona au mai lesi tipamen. Na mai le tu il tipamen, wale ai a koangi ma fau isi tangata ia il. Tangata mamai tanta o oina. A whena se i mai lesi lo iei, o le fau ilo iei. Ale mea na lenda vevesi ai nei. Na tusa fole ia vui o lana tipamen na yoe. Tala vau mai ama o lana tipamen nga. Sa iai vui Nelson leo te tana noa tuai. Yoe. O lana tipamen. Ele se a whaina o ai leo tatu tom whai e nini a tuai mtu la fono pelo i e toru. Talo sia le malofo. Ia tuai. Leo i e tatu tana noa. Yoe ale wadi ia. Usi mai pelo whafonga Samoa. E a kania mai ai. E ne ago rua ma mea ngai pua. Ia, se le susani le tau le whaingo fia. Ono le ai kua tanga whaini sui kai tai. I tawhitoru. Ai, le se malu si ano se minista e whate ai se la presidente. Pau wale malu si ana e whate. E tō whātanga te se whawai. E mwhaina loa vai tōre palemene a se palemia. O loa vai tōre palemene a se whungfitalai. Le loa vai tōre palemene a se ele CJ. Ma le loa vai tōre palemene a se ai a presidente. E tō whāla tangata nai tōne whawai. E mo ila e tawhatō. A le aro ma presidente o ne whalurungana tātou nei nei taiki. Nana ringa. I le ise malu si anga se minsta. Na te a se a ise le presidente. Nā tutono le loa vai tōre le palemene. Leo la o tala noa sula manaia. I le lua o vai toru. O le lua o vai toru le nā lea na te avisia le toa toru lea. O lea, whamasinonga, o le kāpeneta, ma le palemene. Awala nina toa wha. Le toru lea. Wala nina le ta ua le le vai le leva nel palemene ni tangata sole. Wala nina to a wha tangata e tala noina le lua vai tolu. O le atunu pe avese, pe whapopo pe avese. E oi, palemia tala noina le lua vai tolu. O le whongwhetalai tala noina le lua vai tolu le avese pe oi, polana me whai ai. O le whamasino sili e tolu iai o le lua vai tolu. No mirror la tuton. Le ala ua wha nei le presidente. Talu ai tu la fono ia tau whaofi, len tau whaofi, se ia oa ina ofi. Ofi sa o are ka mela i tonu. Le mawai le presidente, ta ofi ai io e toa wha. A o one ina toi tarano ina e toi avesea. Ian toi minoi te isi whale i lalo file mua ina le presidente whaili. Eoi. Ele le tatu malama i sa mo me tara no mele oria. Au ni fa ne fu tatu me la oria. Ne fa pe tatu tele malama. Ai. Ua tele ina na sao le va al presidente. Ona tu la fono ye toru. Le fa ye le roi longa i le terminei. A fa mai roi longa e tongi fafo. Ya, no winga o le lua vai toru e toi ave fafo. Ye si finga ma fai ona fai ai. A fai uma esa i linga al komisi lea. Te le whamaoni o la tonta suia tu la fono ia. Na lai o na sao le tu la fono ia toru. Le ana fai mai ave i le atunu au si mai pēla u whafonga Samoa. Io tu lana whapena. Ua tati ale whamasinonga e rea ia ina mai fo ie. E la tou ia le palemene.
E pe onai me na te fa manino a ta fa tonu ma le tulana. Male a besenga per stene po e a ese lo va tonu o il palmine le ese ma ana se mi sta che fa ese e pe sina pe fa te pana le a lu foi me foi bene na le ma lo sia per stene ona la le ese ma lo sia se mi sta e lo te era mai foi ta fa le mana tua i le ta tonu le sa no mai no fa fino ngalo le male ala me fe ma su a fai a matua fa si no mai o sai ni ega ni tonu fa i uma o tau a fai le tu la male e si le va per o le presidente na ma vendena e tau al presidente sa no mai va per e il bene fa le tonu i tato tu la fondo e tau ta fi e tau fa ni ma to ale no la ma il presidente io la ma il presidente ta o na io no winga le si la presidente ma fa mi soma la ta per mai fa o la galva o i le ministero o la tutta o i le si la le per la esa no le winga la ta la mo me le winga ta o le wala na mai o ta fi mai o le la a sa tawa a faia e le wa pe o fo yo po mi sa pe lo si lo fia le fe o presidente ma li fa si lo mo mai ta lo si lo e tu la mal fa ti lo ma tu la tu ma lo era lo tu la ona ma la tu si si la tu e mai lo ma le va pe ya una male ta una yeta fa si fa ta ni si ta 10 mila ma lo palme ya era tu la ma ne ya Kaftai la mo fa no mo ta ku ya ele pele o le lape la vai le fai la bele ministero na vai se fai una po sana ise mata ko ele ta pase fautua na mai le lo isi pele o ni tu la ni tu la ni le se le sa ya ta fai wa o le lo isi ia mo tu la ni tu to ko si wa o ye abi fa fautua na le minister ia na fatua fa ilo mai la e fina na minister ia atonua ia mai ke le loa e na tula ia wa ia te le loa pe na i fatua pe fa wa e fa i una minister i una fatua na fia mes fatua lo si e le loa e pe na e tu sa pe i fatua na ia ia no ma tu so ma tu ta so ma tu la ona ia pe e pe fa po le tulanga le la fondo le o te comitia a Sicilia foi e le o passi e torno le parlamento paeringa o tonai la fondo le felauto e avele le vai nel comitia e fai ya e fai la ta fi fu fa sino na ia o afise te na inga i popio sai le ma le au ma lo le au le o passi e mai torno al parlamento o le wingo la tala o fa vai le sa pasia me il fa vai pe le ana na le pasia tu la fo no winga la e tau fa tino me fa pena al committee le na le o tofi committee ya la mo e le faito solo ye tu la fo no e le o pasia le lo vai tu sai pa i mo tu na pe nai o tura fono ia ve vesi me sula manaia le sui fai pule o vai maunga ia se kau sai mea se kau ia o no sai mea si tau fixer kuruka kuma sini le wha mole.
Ia le lau ngalo atu e mane mea nen tu tano atu ai, so le. Ia, whau au tano ngara tisa uria. Pala nai tanu tui whamani. Whele le tūlanga, whele ole tūlanga le pe e tau mātau atu le whai mai le minsta, ora le tu le seti, i le whai mau te tongi, mai e ina i mau te whina, i le o iai tunu le tūlanga kono. Pai pia mea tūlanga le ama i lona whina mani. Ia whai whapea mai e once na me pio la e what 1981, e tau whanea mai na o last year i te whina i. O la so to fina ngana tu ngana le pe ora na sai le accept on mano ai pizza to ma fino to ni ma tu ngana ya le pe ya na mai ona na tau sa i to tu ma ko le po pe ni ai Oh. O tu la no mana, le wana solo ia. Ya, o usa ko no tu so ho si to. Sa itu lah pun sesuai sa patro mai ya mo tongi famsino Samoa o famsino kono mo swafa solo ya uma pena o sui le fa vai na sa vai o tato ia por fenga malo ko o mo vai patro to es fenga fa vai fo patro to mai tribunal the salary tribunal ela o la tonda la tonta vai loina e ino lo uma matu langa e tonu tangata uma ngalo mo i tonu malo o le na o le wa salary tribunal Salary remuneration. ya na salary remuneration tribunal o le tribunal na patu la fo inga na le na matu na lo fe fa fa to e ilo le tribunal na tonu uma tangata o ngalo mo i tonu malo. Resi tu tau ma ko to e wa ni no fe na su tai tai. O tu la ma fe le fai mai ia ni ina minsta. Ele o iai te tono tu la ko le wa fe se ku. Ina tu la ma fe le o le iai se presten tai pe on a fe se la ta se ma ta to fa va. Ka tu la na le fai mai to fi mai. Sa se la pe o to te ina le le pa ni tu la ko. Adesso è un po' Ola ia to finga na. E man tua sa ia to finga president and deputy president and let's say tan school. O tu la kono fo le wa mai le sa no mai ba ga le. O power dispute la ti lo to la la ta tu ta no tu la kono pe no pa to le a wa ta na la e ma no ka committee. Power se na le i upo. O la fa ma le si draft le deputy. La fa ma si draft le vice president deputy. O power ma ai suia ina la anole ole be tu ka to ide ai le se be a suia I pure le a pe ta o vice president ta o deputy president o tamata etas ia ko me fa si ele ka son ta o le ulu mama o le bilia I ton do be umane o le fa ina ro ina mitanga ro awa ana fa pe ele awala tu ia le finanga lo minsta I au fainga renga al matanga ta fia le mo fainga lo ele pamchina ona wa fia la tonga renga I tangata fainga renga be ia na to lo fo ina tangata fainga wo le lo fo fia ia wa no ki no ai puli be ale usta ona na so to mana e tau ona tu to tasi na matanga le ina ia tala fe ngai mo le nganga le ia le am sino mai tu to tasi e mai ia fe le palmeni e a fo I tanga le na ya ho do fisa pan tu to tasi na tu la so to fi na pa tu le man to fe nga ma e ta sinam ta po le sa a linga mo committee da suda le na o fatta no tu da no Ole tulanga sana no ge komiti ya fatu jotasi ya fa fai mo fie ya na fai la tonga luena ke le tula fono na lena pasene ina ya fa fai mo fie ya na o ni to e wa televisi me pe ti le ya no le fai mo request mai le malo e capinetta ma le wa per bene yes e pe le pure tua ina fatino era to ya le va tu era le capinetta ma fai na malo tu pe sto lete fa sinoma
Pera le ngana sa sa fai mato de komiti sa mato ia. Ne ya avea tulanga ya la to fatino ya la to Auaunaga. Ne mo fai awa ne Tele se teni request me la to ai va me foi na fatino ya la Auaunaga tani da tu pera le ngana na le leo studio tas. Pe so manacho mo pole ka ko na halo se te tani no asu da ni Sophie, uma coisa que não há toda a cultura. Le namo su la fondo le nana fa ele intinci. Ele aí mas também a toa bonito. Ele aí mas a fia Sophie. Ele tá no ano até se bonito Sophie no presidente família. Ele was never ever part of ele was eva ena kula. Ola ia polisi se fiaria ia tulanga me uma ia superai kula fono pio ia me fa wau me nasan ia se kula hopana na ren ka moina le na onaile le le fofo le ulo macho ia pel kausilia su tasio suyo tasu patano o ile fo ina si miska o koe tala marino o ala leo ma kole mai kan mo pi ele ese se afiama to fino to tomi po ka na ren le mele impacto ma kole no me fole seletiu se la copa o mai fincare ma ele foi qua ki mo mele fincare mai po fea o kupia ia o na lo au ma sa le se manato sa ma manato mato tu kulena Poi faço teu sangue les ele a pipi. Ele o ale o ia kule que nós caiu mal. Ela usa o coisa. Ele pouco assim não vai. Ele pouco assim não vai. Mas ele se ela pisava mal matou. Eu não pouco se me vai. Ela uma fai, mas se me vai. Ela o ia que a coisa. Alu fa bom. Você problema na pergunta, o problema tele ele é matou. O affaire como leva a ele capão na não, problema ele leva ele. Ua iai popo lenga o i latu nei, le toru lea e tu te whanongo me iai. Fast food tau sanga. Ioi. O pili ia ua whainim tu la fono, le iai le vesilea. O tu whanongo mai a limoni. E le ita ua whaatasia se ingo se presidente, ma se sui presidente au ta milor komiti le sa iei sura mana ia. I le whaatala noina. E wala isini. A whai ele mentioninga ingo la ua ia. A o le wha moe na tū le iei tua, le wha tope le na o i tū malo. Ina ia pasia wha tope tū la fono. O lea. O le tū ese o whamasinonga i e lua. O le whamasino o whanua msuafa, i ma le whamasinonga maualunga a Samoa. O le aunga au tū la vanena. A wai le whape mawai, o na le aile on tofinga. O le mea mua le ale malo nei na umatu nei. O le fausia o tū la fono. Io ai tū la fono whainga palota, whawatu le tū la fono, whawatu le tū la fono, whawatu le tū la fono. O na whaofi mai lole tau whaofi. E o mai tau whaofi, ua iai tū la fono. E mausali ai mei tu tonu o le whawai o Samoa, ma mea na latu tasuia. Tele men tasui. Na mua whau le tū la fono. Ai muli mai me ia o mai o le ale le aungani to le sivaenga ua mausali le turafono e le fa pe foi la mea e su e lava le mea dale te sila fia o fanua ma su wafa o Samoa o ana mea sina ia o ana mea to tino ia o ana mea fa me melo ia le tangata Samoa. Ta sila le mea o le tusila le artu mai tai minista. E anga i lava, e anga i le presidente. Mo tangata whaingaro, ia awane i ngaru, awane i whatupuina le mea lea. Lea la mai tōtoru, a lea lava whatu tatu porkala me. A fesili la vanga i le tōtoru lea. Ai se awa i o ina i le presidente, le tusilona lua le minista. Ai se a. Lea la tu tali i le mea na.
lava na fasile ave e na le na file muro la isa le ai se si o la to e o lunga le maurunga le presidente and yet le o fa met presidente le ai la o talia la tusin minister for what reason e va la e merana e le taulan tan no to le meia la lawa give in le presidente ile tusilo na lua le minister e le lo foi po femela to te me fa pe e le te tauna amata mea le minister ile tusila e te tauna amata mea io le na va tu mo tusi e fa ali me lava le pao akila wane o manino le atila le wa yailo na ngoa e tu tonu sailinga ya e no fofu ai olo e no fofu ai manino e sia le anga o le pale mene na umatu nei na la ina to e ola mai kila akila io ile mele ana le ai le fono le na to e lo ke ai au uma na fa Manuia ele fa masinonga lana so tu la fono ia o fe ni me sa mo fai sauro tanto fa Manuia so tu la fono tai tu la fono ma to mai fai me tau pen fa au fa masinonga sa mo e fa au i fe e fa au i fe le tu te lo tangata ua toto lima o famasino sa morin ta tope Tuilaepa le Auaunaga ona o porkiki elelea koko lima o presidente fai me pepelo le misio le sau mai o it's a total different department sau mai o fai nga palota se ile a fea no foi siro ia o levana no foi ele ngalo ia tia u le o te mata le video na po ele tangata e fa pene iulu o Tuilaepa ma le misio e po ele le ia tangata e lava na matutoi fa matala mai ia i tatou evidences nga o le mea le tau te tipitilo iai o le tau mawhai toa toru lea ti ngā lava na whai atu e pepelo tala la whai mai ai tau mawhai mai lava la langa mai se mea ina ia whaatari tonu la tunu o mea pili e toru tau mawhai fa ma lepe le tu me na le tam fa yele malo fo ave ese pili e tonu le afuanga le se fa to atu la i me le tu o minsta fa filo ia la tu departments sa fa ai yo e fa masino silio le malo tu tasi ma le official fa masino walk away o ese fe pule yo atila ma fa masino sa mo uma la le atale fam tala me tato ana sanga pepelo arko korulea fai atu fam sinonga fai ko ile yaise tu la fono ta yala e ka yala il le sui presidente pe deputy pe vice president e pola le me fona ai le tauna fatau uina me leo le va ia tu i tanga Samoa e o tamai titi le mausurungo ie malmla mai ala sanga pepelo ata tu pelo ia sole sole se ia fa o le kiki o Samoa titi o on sai le ia tu malmla le la faina tu to tasi ha sino ma faina ko man ko kaso da no mo pa me o pa me tali me o ia si fa utala mai pa me ko si fa utala uto i Samoa fa longo de tala le po o le femene a faina tuto tasi o famasino a faina to i martuto tasi Samoa o ai la faina tuto tasi Samoa oi vai na tu la e me ro na vanga le lusur me le mu atua le fai donga ngor sisinga fu a martuto tasi Samoa ai fa fa taua le te wila fa taua ia Samoa te wila ai unga i au kafalea le au ka kova ai le me o le kingdom o le wali yang kau pio me le kingdom le taunu'u le kingdom na fu e fa watu le tu la fono 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 ia tutupu mai mea wa uma ona fau uma le vasenga o tu la fono wa ai poa ai sa o ai poa se langa ile va le tua lo fa le tua i Samoa la na me totino la mai ni wani vai la le usi ma ingisila
O ai la tatu te whaamasi, o ai e le se sole. E le se. Whape ana o tutu te malamalanga i mea lea tunu usale. Ai. La tō mai nei tōne. Ti ngāna whai atu o laua give in i el plestene i le minsta. Ale atu te o mai tō te tau whai whatu mai se mea. Sau le minsta e sau e whaafeiloa i le tipan meno whamasinonga. Whanua masoafa, whamasinonga Samoa. Ai nā whamasinonga Samoa, whamasinonga maurunga na iei. Ai o ese. Whipulea ima whamasino Samoa, me le iei masesina iei. O whea la mea tō te o mai mai mea. E le te tau o ne toi tutu o tasi mea. E le tele mea, le ua le tā whatolu ai o Samoa. Au a tā whawhai. A leu whamaunia le li le vai maunga. Le sui o vai maunga. E vai ei. O le tā whatolu ai na tō tolu. Io e. O le pāre mia, whonga whetalai. Ia. A leu o tō whāne i whamasino sili tō tolu. Leu tō whāne whamasino le li le presene. Ai sea, le ka mela le ntau whaofiofi atu ai tunu, lea. O le tūtu a tasi, o le whaavala vala o whamasinonga i e lua. Na tō whai mai lona i e lea. Whea whanua o Samoa a vesaina. Tasi a mea o mea ia na whau ma pou mai. E le se le tala, e Fasa Le Vale Ae. E le taimi e sao ai. E watu fwoi mana ulu i le awari ia na, yo e, fiu mata se mai la to o mai na film taimi o to tura mai meia langa va ai fa le mafo meia e ia le faina yo fanua le taunu'u e tura fono ia e fiu e fa se langa fiu ti taiao tau te fiu ti uma taiao a o le tupulanga e fai mai ma tupulanga le fanau mai e safai i meia a le to e fa sangato nua meia ia na winga na lo pokala me Fasa Le Vale ai si te mi sa oi ai si te mi sa oi mai le se o le to va ai le i mata o to rulea vai le se big screen te mata le YouTube na e tango le te tiro e lava le party language fa matala tu te oi they are guilty people very Ya, pues, kalau kini aku dah sebenarnya cuma kalau lu, kalau macam, kalau dia kecil lo ina apa yang boleh dia komit cuma lo, na dia dia sebab yang dia lo benar macam ni lah lo dia tu cuma lo benar macam ni dia nak tu di sisa cuma nak tu komit kita jadi lo macam ni lo mesti lo Auaunaga tu mai mesti Ese viso tu fina maroa ia ina wan tu na jo na pa vai ni tu maro a po na tu so tu na maro ai to tu te ia a po mo ti no po io to o que mo te ia tu maro o ti o tu maro ma non pa Dali po sta do dia pusala anu ka piero tu maro o mo ni sala e komite tu maro o au te telefon ia mai ra te muta e mo le pepa fa mtala na pa mtala no msema ya maka to si sinai pa na lo fa mtala mai le fa chino mo fa mo nei o le tata ma lie ia ai tu tilo na sau ar fisilia le media tongi ro fa pe tu ma le o ma le ro limoni a ai se langa ole i tonu ale fai atua me se le ai se miliona. Ele ai se miliona ele tupu se me fa pena. E wala. Wane. Le ala wa mai sa o le fesili ia tana le fesili. O fea o ye na eva ai lo le pari lengo te lo te famtala tu Samoa. Tongi tua le uro ele fi fa longo ia ai atale si pe ata sarcastic. Very sarcastic. Ata pi ata ele se mautinoa. Alua turo le whalongo le tali le whai meile li io. O fonto e. O aule te fono le matu tumano.
Wa ora te teifono ma tu mano. A ora te e o ni tangata. Te e i hoi. O whera o whai i te. O whai au vatua o mo ia neare mea o nanan mea o whai. Ai, sole. Ka fe sole. O whai au vatua le o tonu ar tanuanga i le vaenga tonu lea. Se i tātou tiro la iai. Po le ala le tali le sili ia. Le si vai monga ma le whale ata lon tolu. Anu me tolu. Se i tātou ioe. Usi mai pera whafonga. O no sai. On sai. O te waveru e se. Se i manino mamala malama. Langa tasi lea le conference lea na vanga ia e te tau o na malama lama i e le tātou atunu. Usi mai pera whafonga. E fono o le whekule. Fitu to mai tai. Fitu ali. Ia, e whiwhire rei tumalo. Ia, ona mawala ia o komiti lea. E se mai le vaenga le da. E ai e lau whainga dole. E ta wena wha mai se ofisa ma se no whanga tonu o komiti. Ia, e ai la ia whainga pe tonu ea. La sanga na le la o ima tonu. Ma tonu le wha uma na resitala. Ia o mawai nei kono la voa wa identify le nofoanga le ko ina mato kono. Ia wisila la sanga ia la show. Ila le mulawanda. Ola fa na re. Ia mai si e per ai no pa ia to sen. Ia e per to ta ke vai ke ai jo por va so sen ye. Ia o ta ke dia na. Pero o asa le le ko a si geta. Thank you, thank you. Ya, tu sama uma so maneira, ele na comiti, ora para cá não. Esse é para não que o homem povo. Ele o vê ele na pouco mano vai. O ma ko mi eu para cá dele, eu não sei lá. Ya, mas ele eu acho mega, o oficial ma ko nem tá aí lá com. Esse é que não vai ele eu faço como para cá não. Então tá ruim. Então como ele vai, esse ele disse ele era o que mais aí cara. Porque vai lá com o pastor não. Esse é um humano. Então foi logo vai na bater. A fofo aí. Isso vai. Ele não se o louco não pena ele parem. Aí para não foi lá e tu só te lá. Full of excuses. Sabe até não me sinto tão chateado. Ela não quer ver isso fora. A ficar por lá uma não vai levar fogo, se não for lá. Olha voltou muito ele. Nem ele vai parar nem por passar lá no povo. Sabe como é que o único que o é para lá ele para lá não pegar pouco. É passar é por isso mesmo. Eu amo pouco para lá. Não vou pegar outro. Esse aí me tudo como. O leilonga se excuse la oria. Leilonga se me se si o iai. Kau kongwa iai le fesili. Leilonga se me alo solo iai. Le rupo ole. E inga ke le kemi o le fongo. Interview mai foi me se le se me kupu. Le se me kupu. Le ana ole kupu no fa me o le lu se lau wafe le se me mawai. Ele fa penga le tali le amtanga. O le kali le amtanga ele kupu se me fa pena. La ku le milionga ele ku o fe kupe, o fe o me kupe fa ai. O fa Tuilaepa. Se sili. Sili le fia poto lo le fa fia poto. Langa nalanga ko uma ia onga ka ke fia poko. Tatu ave ka ko ma ko fa le onga yo e fia mo poko. Ai fa fia poko lo le merkanka. There mera le mo. Fa fia poko sa lo me fa meia. Isole. Na faia tu ale mea e tai fono le fast wa ala ku ka ke fongo ele lango ina le mkaup. Nga le la ko fa le anga me fa. Wala. Wangi. O va fu le mer so ngo so masi je tanta sole. Ai. Ja. O no sai mea yo le yang fa mangingo ka ko langa taua sistan no ngale la uli la ko press conference le lenka ko mal mala mai se me na fa fonga. Ya oye.
Ia ho mai e o pole o ala mai o le fa o ko ia o la komi. Se sa mi ska o man ka. La le sa o isi mi ska. No na ko ia. Pa pe o me no ale o se ni mai si o mai. Ya no na o se o ke lo. Me ma o plan kasi le o la pa ni ka o ma no. Ka sa o pa ni pe mai ya me le o mo ko ke le o le lo ka ko o i wale ke yo ia ia ni ale mo ko au ia ka se pan bien ka ko e ko ia mana kasi le me manga ia wo ia le o tusi le limo la wori i ala uli le o la to le lelo titilo ia fa mai to tele leo o pe o no fo ai mata nga ina le pa le mio Samoa ia sila la Samoa i le mele le taimi au tura i mai e Tuilaepa e whai mapa le mio Samoa. Le ai ma sesi ala wari ia. E o ngongo e se leo i lunga se me. E o a le orso e whai se interview. Nada. E ma kua file mu a koa. Ai sea. Control. E vai sa o konga le i. E vai sa o tonga. Sila o ko Samoa iai. Le sa o tonga o vai. E tu sa lava pe interview atu le i. Interview atu le minskai. E fiang minska o ke interview ngai. Ai. O interview ngai foi ngai le para mio Samoa. E sa o mele lei, o le ele se meleanga, ele o se meleanga. La uli himself is more like a spokesperson. O le vaenga, fau fai. So there's nothing wrong with that. To me, there's nothing wrong with it. Ai. Ala ko mai ngai fa me ko ke. Ai a o ko. Tasi ar kanga la kua ure ure kasi le lo filima ka o fie ko fofonga nga makua ma pungi uma o ko nguku ele se singa ukala ko ma kala mai ngira wa se urmea ko ma kala mai ngira le no fa mo fa punga ngofo asi pusinga nga ke a kwar pusing usile si mai ya valer ko failanga lo ko failanga pe ta ile yo e malofo e lalor ka ingar ka ya e fekala ile mafofau ele no fo fia mema u fa pele u o la vanga o la kapneta le freedom nga ko ki kala ngoai me ko ki kala ngoai ai a tatu o mai lo e whaile decision meki mole le lengo Samoa atua e whaalongo uma o toi le leo o le sa whapito. O le mea le sa iei tatu i le se fulu luas fulu tau sanga taruai. I o nga e usu ko a kasi e kule e parepese. Le e masesi au kue ma ngava vava e se ala leo pula se mea. Le ai masesi. Se mingsika o se interview se le kio se le masesi. Tasi ar control a fesa won menga pule fa komunisi. Ele se pule fa komunisi lan me ko wale ta o democrat. Olea sa o tonga e sa no ai. Ai a o le temi sa fo fa ele ka peneta. Tasi le leo e fa no ai. Me nga sa ina le upor ta olea. Tau soa le pule. Fa asoa le pule. E saua de tato upu olea. Ia ole na. Soa lau pule. Ole soa lau pulenga le na mea ale fast. Vala o mea I, alu o e talano I, alu o e talano I, alu o e talano le TV. Ai a o ole na tato me e whaile tato final decision mo Samoa. Ia. Respect le ua whai matai o le tunu. Once again, lauli is more like a spokesperson. O le vanga whau whai. E le o mawhai fo ilana saula auli tala no mena o ia. Mo le van tala no I tono o le vanga whau whai. E le o ia tui valea fo I le o se wha mawalunga fo ina reini sau tala no I whapem whai no. Wa leva o na tala no ia I le vanga whau whai. Mea mo tinoa.
Ai leo mai, sorry. Se ta pena, ta ua ta pena, a tūtoi o mai ni auto press conference like this. Ta ua the preparation, ta ua ta penanga. Ia vai le fai tau atu tatu purkala me au tūtali. Mai ele am tanga tau le la uma. Zero, sole. A loia, fai lau tusi. Sui te tai. Te ofa sole. Te ofa sole. E vai len fai atua, ai tō fai mai lava. E le o si le tupu se miliona. Wā nei. Lana me o sui ei. Why you change your tone? Asia. Titia uma. Ti lava uma. Ya le la sa wa mo si mi ska ya lo so o kan ma ya no kan sa wa na so tin ya me ma sa ya ya se ye mo ya ma ya ni sko ya ko sa mi o anda mai ne ya o va per su ma so ma me ya o ha ro na e ese me vole ti ka pe le ya ka ya ko wa o la me fio mai ka ma pa ni fa ya mai ti ro ma o mo ni se ma ko mo ya oleh harus makul ke fam. Boleh dia saya makan mau baros. Eu vou olhar mau makan baru sudah saya. Mau eu mungkin dia mana, makan baru sudah saya happy. Sekali ni mau dia kat kami dia mau kan. Itu mau balik ke susuan tadi. Ya, isi se fa mau ni ra utala. Lua se furta sama le iai se freedom mara wari ia mai sa fa mai fa pea. Ta si ar tanga tana fai a to le flow show na Tuilaepa. O foi le taimi o le fono le parlemene. Ia ore nā, mori mau ma le atunu. Na matua usi ale mai moe o minsta. Ia ai one man band e kumaro stui. Papa stui. Ia lea ua tua, ia ua tua ne ua. Ai, sole. E sila to toa mai e lunga I pe afa pe ngai ke maka mai se big screen na e ma nino ai lava ai le na tu si me la fa fonga ya na fa ki ya ma ko ko ni ma ai ora me sa mo su ke no ka me fa fa mo su ma to no ai me le ni o so mai le ko ta no fa si mo ko fi mi ya pa pa mo Vai Afia me, ile tō whā Afia me, a wapeo e sila I whono tanga Samoa. Nei lo ele e se senga o re ko whā Afia me, ma re ko whā a Tuilaepa. A whapena I whono ia na usu umatu nei, a e sila to toa iei, se I longa o mea o ngaonga, e ono tū la iei Fia me. Ona tūlai rola ia. Ai tūlai mai a ioe, ile matautia o sana la fonga. Poni ana ioe la fonga e tū ina mai fonga. Ai alau e fia me, lana ka peneta, malana tū, ioe, e tautatala, e sauno ane, e whetalai ane, o le taitai le lei le taitai. Ai leo le tuenga taitai, fore tam whaia puni lana vaenga. Ia na ona mai au taitai, o whea la o tūla I le vaenga. Aioi. O le Democrat, mea tōnu ale ta o le Democrat. Aioi, le whai mai ia le li o li moni e Tele leo. Aioi, it's a freedom e tūla I le tangata ma tau tala, I tala noa I tangata na tuua I lungo no foa. Ai leo avatu o tō tangata tua o tō lungo na foa, tō atu tō fifi le mū ai lungo na foa. Ai tasi tangata tau tala, o le vainga, that's communism. And then communism versus Democrat. Ai, me ngai lua, kilo ele se senga mea. Whaafetai I le atua, wona whaamatala loto I a Samoa. The difference
between the Democrat ma le communism. Ke mo kalasi ma le komunisi. Ai mele le yer komunisi. E iai mele le yer komunisi. Ai sea, wa leva ngai le matai system matato. Leva sa fa il meta komunisi le ka ko matai system. Penga fo ka ko matai system sometimes. It's a one word system. Na mire tasio le leo to fituli le no. Se ka ko kilo fo la mele ele. Ai le ma fai langa na sia. Na whaafile mōlo ele atua Samoa ile tasi valu toru o ina na file mo wai Samoa mai le toe wa ai aile me ta ure matai system whaavadvalea wapena. Au le matai system ua tumu ile alofa ina te wa aia lona au ainga manona nuu. Ese se pesa. Ese uma foi taunu'u ma latou roinga kemkalasi. Le tutusa le kemkalasi Samoa, ma le kemkalasi la kungu ai. Ese. Ai pau ale upo la il upunga pe alo sau yo e. Ole freedom. Freedom. Ole saulotonga. Le maua mai se o po olea. O le saorotonga o le tangata e tua e lunga matautala. O le kominisi e le whapena. O le kominisi e tasi le tangata e representinga tangata uma. Tasi le leo, tasi le tala. O le kemokalasi Samoa. Mo mono e le kemokalasi lana nganuu, lana tūm lana nganuu. Ese foi le whainga le nei atu o lana. Le whape foi la le kemokalasi. E foi me... ia fault. E foi fault o le kemokalasi la to. E le se lau paseni ato. A o le se senga na o mei e lua. O agendas. E sa o loto le kemokalasi. E fia pule. Sa o loto le democratic. E fia pule ia lea. Komunisi. Ese sangana. Tutusa tatou masaina na whaia ele atua. Lua lima, lua vae, tasi le uru, lua mati, tasi le isu, tasi le ngutu rua taringa. Tutusa le lei. Ia ele mawhauwhau, ia ele me pise whai ai, ia ele manawa, ia ele mea uma. Pawala me ese ai, o agendas. O me turi loa e tata. E fia pule lesi. E fia ola sa oloto lesi. E fia pule lesi. E fia ola sa oloto lesi. E na tilo lele toi ngā Samoa na i te mine. O aina i eile me ta ur kemokalasi. O aile na i eile me ta ur komingisi. Ia are to o toru le ta mene. E te whaalongo e lato utala. E te whaalongo, te whaafonga tua i lato i uleo. Ia ora na. O lato i uleo e lato te sapasapaia le tangata le taitai. Tuilaepa, papastui. Ua matua whaia ina le eanga lava. A o iaila le taimi. Ia. Te mai muni ale o tatu pokalame. Naro. Tengo fie yo matou tu malo a whaia. O tu malo le se fast try. Pela tulanga le whaia o ia o whaalongola le tala sui o vai maunga numero mumua. O le lato i tu malo. It can be right. Pea vai ai le eise sui o le fasting kamo e ai. Ai te sila fia Samoa. Nga o le hei tau pipi. O matangata nei. Ele i eise fasting nga langongoinga le fast mai nuu nga o ye vai lele whangali i. Nga inga kod fast. Whapea i eise se fia peti le kasi milionga kala. A peki ngisi ili milionga poli pilionga foi. E maa lorga kai peki. E iai ta ngata o le fast i kukongo le kumaloria.
A so e foi se tangata e alu e lango le kumalo e kai e le prokiki. E fia se lau ka ngaka o le fasi lai kongo le kumalo vai maunga nu men momo. E va le tala le ufai. Lango le matutu malo e le aisi nga o le icha pipi ako. Yo e. O fiu foi atu i pule ngali foi pule ia na o aisi fiu o me mai na o tama. Ia la so pe la fa pena la tu ala no la no tu la mai fitu tama fitu le tenge. E me spera tu malo e na i ula e na i pito lu fe na e mo fia a. E le na fa ma tu ia le ai o le alwa i ma vai. Ia ai o le fa mo fia na lo tu malo o le etasiale le pati. Le foi tu pele a mai ni tu pele vai no fa tu pele malo. Ah. Ia e o isi la tu malo le na ida tu sui. Ia ma tu vai. Pela fa pena fa lo kuma pe o le no fu fai pule a ma to ai tai fono o fai pule a pela le no fu fai pule va no pe lo control vai la fa pena e vai na e pe e ta no le ia e vai mo fia a ia ma o le tu ma no ai ta si sa ma to va e ta si ma to pati ma to tu ma no sa la mo ia e fia la mo le tu pe wa le fa lo mo e masinaria ka to di mo le ono ma to fono le fa la no no fai pule a me mo ti to ma so e fai ma to fono ia pe pet me la o politia ne no fai no mo lo wala e a o aso e mai ia ila tu malo ia fai ia e to ma tana pe fa pe na e la o na to mai umala mena e ave to e pe pet me tu ia lo na ia lo fi fiana ta la no vai vai se nem foi na eu tu malo se o ia e fala se ia falar na to temperatura ia também assim e assim se eu tô se eu trabalhar na faculdade na mas eu preciso de falar eu falo muito na faculdade de economia social E poi fa lo tele me lo dici. Solamente lá para uma oficina o farmito é extension a variation for the não o expire com cala que aí a variation for Tuilaepa se sair se ali o farmito o faz extension eu fui no eu tenho que estar ali na mão o CEOs o ali fa pe foi na versão do ali também sai para mim o Tuilaepa foi nada na Fasa Le Vale Ae a wife for my vale relation I mean the extension ia papai ia me leva mo o te me mo wai o ele se me fo pero tal mo me ma se me PSC ma o la to o PSC o le banga ele va pi o le mona sa o le process e lua lo ko ma singa a tiu kon kana asa lau o le te lo tele o umi fa sa lau te lo no o le kon fa sa lau ke lo no o me le tu le mai ka no mani ma lo fo I fe se na ko ko mi se o kasi asi o sa o ko fo ile ko mi tu pe ma ko mi tu pe ne fa ta no o le tu la na vie the most urgent o me tu na alfa mo so ese mo ko se ka tu se tu pe si o e mio kuksini ng tao. O mena le tala le o mai. O ma fai le fai te faka. E a mo me masani ia extend ia. Ona ele se falso. Ele se o na o si o. Ma tu e le a le me pasa la uia. E me masani. Le la sa avele faka. Pa ele tau sana, ma faka. Ina ia fa wa na i vai. Ese ia o te e ma wo se por fo o a tele ala toia le se por ben ko pa lai ai eu fateria na mele o tu le mai o I pela kama ka o ki e o avele pe ka kele ya afumsa le si o le kis e pe o afia ko mo mai si o le a pe o ele fa no terminate ya o malusiana yo ya la to no si nie mato o malusiana o capeneta I la to mo ia la to contract fa ma no o le malusiana la to ai o mato titilo pe yo le awala fa ti noi
wale whati noi, ua mawhara titi. Ele tu sai matu, masani, ia matula koe sa whai mai le. Nā pinga marota ruai. Mena whati ia, mas ole sa whai lato whai uma mua. E te tala ele, whati runga le si mai ane, ma mausa ngata koe. Ia leo te lato nisi whai uma, lata ma. Ia ole tala le, e mato te mau. E usu nanga kaka whenga lunga taia. Ora si yo, a kali mala fefe la kusi o uma. Toko mo le fele va fer roa, matula ma sen fa Samoa, mas ele la toni. O isi ta to school passo ta Samoa ta tu. Ne ai se la pe. O le punta tu ma le va per ta tu le ta pipi, ta tu ile malo. Ile malo. Ia pe o le Paulo le na ma le wa le mo ta no ta ma zo. O mea o mai e fai no o e uma fe no fa. E isi fe no fo, se ne fo. La o mo ta tia fe no fa vai. Ma pe si ho nei sui tuai. Não se via com lá no mafuama PS mafuama foi para não o levo na passa levo não eu te matar o levo passa levo ele foi passou o esse eu terminei de fazer ela interview vai subir ela se o levo ela só interview foi para uma coisa e aí eu se mantém muito foi a minha macoe só uma tautala aí e mo ke lomo foi que uma fai ngai a manua mas se o wala ka kala na mo te palai la to e ka se ia e lo fo tamo fa na o Samoa que de biscuit e de Copenhagen la tunu e a o mai ma o mai to tu la tunu e ka se ia e a e se fina na lo fa ma lo o nei la ko tu ma ba Ole me taua, o ma ko ole sa to si o ko to le la la si. Ole me taua ku yo ya tau tala sa mai rama. E tu la Tele e le si mai si us. E fa pena o si us e tau ya la to na el balon si le ya tau si us la no tu la fono. E a misi wei e inga ko karate. O si o zuma e tōku asi o mana ko karate. La o la ia inga. Ma tu unga o la tō pati nunga o la tō maluenga ma la tō titi tau ai. Ia e sa mo le atu o vai atu tatu teimi. Ia o mana tu whangata i o le ufutoi titi asta mai mele toi. Ia ni te o tatu teimi. Ai o rewa tala noe li meo si o ai tasile me masani ana avatu e whautuanga le tatou porkalame i le tatou malofo. O le alofa lava ia. Se tumu tatou li mea ta o le alofa. Ai a whamatala li mea ta o le whai unga o sao na whai. Mea tonu na ta o le alofa o sao. The right decision making, that is a real love. Mea ta o le alofa. A tatou ofo isa ili le alofa. Leanga e sa o lo le whai unga whai. Mea le watu sa o ale porkalame tatou i le malofo. A ua sasi loa i loa e fete e na i au tau whai unga ma i lātou o CEO. E le o onge CEO Samoa. E le onge. E whau maso loita maitina o atu ma whai longa e le o whioi. Ai tau te rongo whia CEO na. E vāvāla e mau whapea ma i lātou na iei le malo taruai. So e le mwhaila, e whainga tai le malofon, whai atu whai le mafua anga tonu, e to e sisi o fua. Le mea lena turi ai, mea lena terminate ai, o lea, whai atu le pāle mia, e a e le to e fo i tamai tira onga i lea, i le taimi lea, mana, ai sau fo i le lea e lunga siana fo i, o lea le tau o le mea na. O fea ntatou loa, o fea na whai whato e senga, na whai se whato e senga, na manino whai se whato e senga. Ai pe to e whato e se fo i wa, lea i se onga. Ai e poa. Ai le ma whaina o whapea nei le mārore nei. Ai whapea le whina wina e i lātou olo no nofo i ulu o mtanga luanga. E le tala le rila vai maunga le na whai mai. Awane i pei tātou Amerika. E tui titi a o atu iei. E langa o manatu whaalawa i. Me awane i pei tātou Amerika atu la mena malo fau o atu ma watu umalatu tangata. Whatusa whawhia tātou i Amerika. O iai nue o whaale tonu ai i punganga i langa system. Fia maafe tangata. 4 miliona tangata Amerika.
E na tonu nofo kampea mai tatu atunu la titi ile atunu tele nei. Ia mai si atunu te telo lalangi. Fai le mea wa i o tatou lima, wa foa i atu ele atua i o tatou lima, ma nei ma faufaunga wa au vatu ele atua i o tatou lima. Mai le one CEO le atunu o Samoa. Ai fai le mea e mai le avenga mo Samoa uma. Ia. Nanga lea la tatu lo peselea. Ia o na foi mai lea uanga i atu le tatou vaenga muli o le tatou porkalame. Ia usi mai la fafu. And it keeps right on the hurting since you're gone. Ooh, I cried myself. Rupia's Tuna Market i tonu ore ai o Long Beach. O loo mawai ore tau mafa Samoa. Tale mamoe, supo mamoe, a paparusami. Ofu parusami, moa tunu masiu siu pipi. Sapa sui, so sisi, povi masima, talo mafai. E whamaria ino no loto pa e whio atu matala atu o a au. Ile El Rupia's Junior Market i te tonu ore ai o Long Beach ile limalua tasi o Long Beach, California, Iva o Valu o Lima. Telefoni 502 tasi Iva Valu Valu. Every minute of the day, every hour you're
te tonu lau olu au Baile te se ne ima imau Afiafi malu o le tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau whai whapito I te tonu Vai ima sai pape o se pomu Le la mai loa o le tama se whaala I te Ngā pese angi so le ngā reo Sofia aile me maua. Talo fai. I o le alo manatu ne nei taimi. Kaki koe mga kua ia sofo i o ka whai whaapusa I Samoa. Kei mi o le ia maisi arka male i o le matu a inga se lau apopo e whai e le parusami. Ia le uka ko ni ia tunu. Ia. Ke kausi la fia se whale mo I O le nā fuela tawhala awa tue au, peti sila fia le whale lele au Rupert Juniors Market, le lingo Long Beach, ma le lima dua. E maua umai nei. E maua umai nasi te latu o san le au Rupert Junior Market, I te tonu ore ai o Long Beach, I le lima dua tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California, iwa o valu o lima, o lo o maua ai o tanga talo Samoa, tango talo fiti, pusa mamoe, pusa fai, tanga raisa, matanga luau, e wha maria ino lo whina ngara malo loto pe e a whio atu matala atu au ili El Rupios Junior Market, ili ai o Long Beach, pe walau de telefoni o le lima ona lua, lua wha fitu, tasi iwa, valu, El Rupios Junior Market. Ioe, vaenga mun muri nā o tatu whasanong whapisinisi, ioe, ia male tatu le vai foi le Asia, o le Asia, ia o le vai o lo fai mawhaola tanga, mawhaola tō tonga I le tātou atunu. Uele na o Samoa, Mexico, Palangi, Meauli, o China, Taiwan, Hong Kong, so tō titi so o lalangi I le vai, o lo na ingoa, o le, away from the sea. No winga o le natura o me le natura ma tunia o le na lau ele yai lau la au le ocean foi o le vaenga o le fofuanga le tua so ele o se medicine it's a dietary supplement ia vitamins foi ia moro tu silafia o le Asia o lo ua sosoni Tele e Manuia le tatou not only e Manuia le soifua maroroina a o le nate prevent for prevention o no vinga e inu mai ai tatu tamaiti la iti se o se lau dua se lau tausanga pe a pe e o ia le soifua maleola o le tau o le vailea e mo lo tu silafia Samoa only two ia me o lo fosia two ingredients o le distilled water ia ma le sodium chloride. Pau ana me o lo fausia le vai ia ma le anganga o le atua na ave ia I lātou masai e nisi e whaitau miliona tupe I lātou o fō mai masai e nisi na lātou ta pena ina ia le vai lea. Whaonga na alu I le research e whaonga I le lātou I whaonga ino le vai lea. So mo I tātou uma Samoa, e au ngā le vailea mo I tātou uma, ia e sila fia. A whape e te maua le vai, ia e te inu le tae au, inu le Afiafi, a ia mautinoa, ia tele la winu I le vai iauli. Le vai iauli, fo le pe ia le vai le whatau te whaloa inu. Te maleifua mai lo le tae au, e te maleifua sa oa I le vai lea. Oa ue le mwhaina o inua pe a tu I fafo, le room temperature. O te whiwhia inu pe a tu pusaisa, o moronta tala o te tu pusaisa. E te ala whaia I le inu le vai. O lona wha moe le na matara noa tua I ma tupai. Mea mo mua e inu le empty stomach, lo minga te ala le tae au te le ala mo mua inu lau ti. Mo mua inu le vai, whato e alu e lofa o ngā le toothbrush. A whesili aisea, le anga o le vai e whete e nai ma chemicals. Toothbrush, mouthwash, mea nai e iai tu tonu chemicals e whete e nai e mea ia. So o le winga na le vai e ofo I mea tau caffeine, mea tau suamalie, pe o mea nai e le whape mai le vai Fasa, ai o tātou e tatau na discipline fo I tātou. I o tātou whiawhia inu le kowhe inu whatasi ma le vai.
ia ma mea na whaitu i mo, ia ona lea o ngā lea o le vai e whapea mai e se, e lea o ngā le vai ate, ta sire nā vaenga mua a o ia i le taimile nei, i tue whamanatu atu sa mo i lau whaafonga. O le vai awane i palua whaatasi lau whaafonga o le vai o le supplement, dietary supplement. It's not a medicine. Ne i yoe se e ave se ina i se whaafonga o le mātou tiute e longo pui ali i mai au tau mana tua ma ia manino rau tau whaalongo e leo se medicine yoe. O le medicine le vai a tātou le ingua le suka. A ia mana tua fo ila Samoa. O lo tino, ma so tino. O mea uma ave tātou te tonu. O mea ai uma lava. O medication, o vai inu. E ono Afiai tātou. O le tala fo mai. Once we grow older, the percentage of our cells e haru lalo. Going down. How? Because se whaleanga ina I mea ai atau te ai yaso uma. Medication. O le take tātou e whapea nā ona whale tonu ai ia lo tātou tino te tonu. So o le mafuanga nea le untau whai atu pia. A whesilila. Ai se harme inu ile a foi. Ile empty stomach. E pei o le vaile na te puipuia lea le whai mai tupai. It's more like a sila. A seal, nga ke seal linga o kaku kokonga a ele ia watu se vai tu tonu. And then to the bathroom. Ea, e furu fofonga, e whaongala le toothbrush. A whesili foi la, aisea, leanga e o le toothpaste e contain e toothpaste i mea tau chemicals. Mea lana lei un tatu au tatu te usitai mai, usitai mai le mele te whetua i pe awha pe utanu watu rau vai. A tonu watu rau vai, e watu e maleipu, o leipu arana e ino e tasi le tae au, tasi le Afiafi. Uma le vai aso e tele ilo respond mai lo kingo, tapo le doses o le tae au, tapo le doses le Afiafi. Whapena, moro tosi le fia, e latu whaatasi le vai, latu ma le chow, o le chow, a whapea, if you are non-member, don't expect the company will give you a free one. Oka le vai oka le chair pa fa pele o se member a fai foi ke member nga o le kai mi mo ai ke oka e mau atu ai lau mo tato nei America ia le nasi o se temi o wanga i le tau le vai ia mo na mo to silfia e a nga tele le vai i mo tato uma e leo tato onisi foi mana tua e masenya tana se uma lava ia tato systems se kaku hormones se kaku immune systems o isi tangata e ino atu roa work le vai o isi tangata e ato hale vai aso o tau whalongolongo a e loa le work le vai le vasamomoa then double your doses double le kai au double le Afiafi take before your toothbrush, malalo ma le Afiafi before you jump il moenga. Na o le pena le ino le vai mo tatou uma o le whanongo mai ele lama i le vaenga lea. Na o le ta AFC mai e iai se tulafono le vai le ai se tulafono moro silfia e le se tulafono a na ona o le memo mi tatou ia discipline tatou i me tau ona tatou le pe o kofe ia male pe o kofe i ma meso malie ia maisi mea moro tu silfia ia ona tao o melo e le lelo fa fonfonga mai a tele i val au atu ia tau o ta fiu tali fesili le tatou atu no fiu tali fesili ai o oro le vaenga tau o le vai na te ia le fai mai ia se yo ola le vai aso le kaku ke koi kolo tu le vai aso le uma le vai aso uma le lua vai aso e le itoe ona o le designing o le vai e fa fangu i le pusa tasi meaning that's for only one person monthly supply o lau supply le ngā mo le masina tasi for one person only fa fong le mai o le designing ai le company ma fo mai lato
e whāwhangu e tatau o na ave i le manawa o le tangata e tuatasi. E le avatua whangu e wha, ai wha moe inu mai oe malau te olua. Ioe, au o talia, na tātou a Samoa e te riai me whapea. Ioe, na tātou a tangata Samoa. Ia maritua i ngā mea fo ila lea sau whai mai. Se mea la se whangunga se rua se whangunga se tasi se i trai. Se tasi se ioe. Le nā, ra whawhiwhena maa losi tātou te whangua tasi. Uma lola le whangua tasi le se mea whamai se kua hape pero kere le ngi vai eri. Langa o le designinga e le pālangi ma le fo e le sai nisi ma le fo mai na tu e wha lava e wha whangu at least for e te a matai for one person only. O le mea mauti noa na molo whaafonga mai sa mo ia e sirafia i sau fo i sesi whapea mai si e mai ara se tasina si whataitai e le ingi samples a mea tātou wha mole either you take it or not. Simple as that. Ai tu te lo uto e tumu le alofa io e tatou porkalame. Ai lo ala le tarafenga ile tu malau mai le telefoni io ta te faia se si fanga ina ia. Leanga o fa moe o tatou porkalame e push le health o tangata. It's not so much le business side to le vai. To tele ila tu o lo fa fonfo mai. E le tāua ia te au le tupe, ia tāua ia te au isia langa ua whaamaunia le wola. Ma losi le tino, ma losi mea lo tino na leanga i nei meo ta laka pi lesa te tupe na mawai. Whafauina le ma losi pe o le aito. Ia le nā, tātou mātutua, e whaeloane i se tātou le whanau sole. La ngona lo te whanau no tele nei mātua e wala au atu mwhape mai te ofo i la whanau whai atu e whai am whai atu. Se le whape nā so le, se le leia le oti atu ta mālu fia i lau tau singa. E au māu tupe teu le penka e aru whanau no ta mai lo le ta lio le manao. Te le ana wina sau tupe a ia e lofa i au mātua. O le me siri nan tau. O te lo tamaiti, te loa e la titi tamaiti te whai mai o whatu o la, mai fia to tongi le vai aru ta mai lafo i Samoa i Tuilaepa. E le, whawhikai kele aso le, kua i e le lei kele. E whamanuia le atua e auto. Ara to tele o whanau le nei, e fi nau ma mātua so le. E fi nau whatu ta mawhami, ka koe oka online. Ia lela whai atu le si vaenga lea. O le whautuanga o lo au mai e le company, ia i mātoni e tau associates. Aua ne i okaina auto vai i le eBay ma le Amazon. O le papolenga o company, o ina whale tonu, ma whale tonu mai lo sui fua mano, ona o ai la tua ia, e tua ia le product ta company. E whai tete tātou i mena, ta maiti so le whanau, ale isau tupe e tongi le vai aruta malom tua matu ina whai sao iai. Mom, Dad, I don't have enough money in my bank. E le lor whatu e whare e whawhia poto. Sorry. E whai whare leile so i fua ma le ola o maua le taimi mama. Amu ia o tau na whiola o tau matua. O matua oti le mea. O atu. Ta te nau a mai maupena whiola mai o le iele nei vai le nei taimi. Ua lava asia mea whai masot ioe. So ta sao i o ta matua. Ua lava le matatoe. Tangi atu rora tu ina malo matua. Le whanaue. Ta lia le mea o tangi atu ai. Aua whaalia le whawhia poto. E mese a mene o tupulanga talavou sole. Ai leo tupulanga talavou o malavala. Oi tolo pulo isi tupulanga talavou e vala au atu. Sole. Oi ki au ka kangi. Ka fia kangi au ka musu ki kangi. Ka fia ia tu inga tamaiti whapea. E loa awa i matua ma tali manao o mea nei o matua. O nisi fo tātou, a whawhongwhong mai. Ia ore nā, tātou ai i Amerika. E se lau, lua se lau 50. Le nā ua si i le tau ore mea mai le lua se lau 50 i le lua se lau 50 Amerika. I moro tau sila fia. E loa loa le mwhaina give away i au personal information. Aua e te wala au mai.
ki pa ia information na ia te oe awa te toi wala au mai su e sisi te wala au iai awa te toi wala au mai ia i le ma telefoni tele fua me fufuru pe ilo ele mfankiva away au personal information like your social security malau bank information o mena e mo o mere company ele involve le cash ai pita i pia no fai atu sau fesili mai ia ona ta fetu na ile se me ai a fai atu o to pe a fa pe na te fiola oi ola te ena sole e vala mai telefoni New Zealand vala wane le o tasi of to lima ono fa mo tatou uma New Zealand vala wane ile o lua tasi o fitu lima ono fa ia pe te vala wane foi ile o lua tasi lua iwa lua tolu ono o tasi tatou uma lawa New Zealand numera ia vala awane iai o le o lua tasi lua iwa lua tolu ono o tasi mo i tatou po le o lua tasi o fitu lima ono fa mo i tatou i Australia fa malia atu o le loa le telefoni sole ua misi ati au telefoni tatou i Australia mo i tatou i nei Amerika Hawaii o Alaska o Amerika Samoa ia vala au mai i le 5 tolu fitu o 5 o ono lua te whafonga mai mo Amerika Alaska Hawaii Guam o Amerika Samoa vala au mai i le 5 tolu fitu o ono lua la o le to ta o tua le ngo i la to fa to ai fesilia i pe vala au iai le pe vala watu tali mai e sto metiti pe vala o ftu tali me sto ina tali mai se teni titi tali me fo se lo matua me ta to fa pe nam fa pe nei ai e lolo fo i insufficiency il fancy le account tato please don't bother to call ai kolo mai pea atonu e kolo mai o ia Yesu lo taloto te fetu si mea o le lava o te fai atu e fua i lunga lo ta experience fea ngai mar tato atunu so le fai ngofie tangata sole le fai ngofie ia leo mai tatu telefoni mai au Italia telefoni ane ile o fa tolu fa li mafa tasi tolu tato mo Australia o le o fa tolu fa li mafa tasi tolu na we lungo le ka ku screen fa mole ia o numera na mo tato New Zealand Australia ma ne America mo lo to sila fia ta ua le vai Auaunaga o telefo i la to e Manuia ai a telefo i le nu fu tato e fengta fu ni Manuia a telefo le nu fu tato e fengta fu la na Manuia ai le leilava le vai mai o tato tama fiola tato ia mafaisi na mea e muli fisoso ni mai lo tato atua ai e mana o tato atua e mua fisoso ani tato ia tato lava e mua fisoso ani tato ia tato lava ona fia leo le atua fisoso ani mai ia tato ia ona pe fai o fa pena la por kalame mo nei Amerika le fai lo mai o le 5 tolu fitu o no lua Amerika mo le telefoni Amerika 5 tolu fitu o no lua ia o te manatu o le fai unga foi lea o le tatou por kalame Samoa ai o te i alwese ma le tatou por kalame e masania o no fa umatu tatou por kalame i le tatou ainga ne le fast political party ia po le tatou ainga le malo o lo tu mai ia le tatu tonunga o lo o ia te outou o lo fa mua pea le atua ia outou fuafuanga ma mea umala vai fai ai fai mai le upu le tatu atunu e potoa le tautai ai sasi la natu iama
E le atoa ia o lona vaa. Upu nā le tātou atu, o e a fuai foi. O na avatu pēa la mātou, e vaenga muri muri e wha uma i ere mātou pōrkalame. E mātou te tātā longo pēa. Le tātou malo fōra u fionga tamai tei pāre mia. Le mwhaina ave sean mea le mala pōrkalame mō o tō. Aisea, se moni le alofa. E moni le alofa i le atunu. Ua whai o tō masui o le atunu. Na palo taina o tō e le atunu. Ua whaatua tuaina o tō e le atunu. Ua wha moe moe atu le atunu i a te o tō. Whaia mea uma i le alofa. Whaatino ina o tō tiu te mawhaiva i le alofa. E moni lolo tō alofa i a Samoa. E whamanuia le atua. A le manuia o tō manuia o tō whanau o tō walo ma whanau. E le mawhai o na tuu ala loa so mātou leo. Lau fionga te matei parimia le sui parimia. Li ima tamai tai o le kāpeneta. Lau fionga le fofonga whetalai ma le sui fonga whetalai. Lau fionga le te fono. Le mamalu o whaipure uma. Le fionga i le tai ma le sui tai. O le tua ngai ma whaipure uma. Tai nane foi le si ngā mai. A le tai o le tua ngai. O le CEO o le soifua maroroina. E tātou te wāwāoa i upu matala. E te le atala e whai atu. Ai a tātou o mai loa i le meta o le alofa e fua i le wāwhiawata. Ia nana. Whamanuia le atua e lau tūsi ngā mai. A watu e le atua le fua loa le soifua maneola. Ia mawhai ai o na whaawawina. Tiu te mawhaiva whea ngai mano tātou watanu. Ia whapena foi. Le mamalu o wō mapaanga le nei ala leo. Ia. O lautou Auaunaga masani. Tuilaepa. Whaafetai. Lio. Sua. Ia. O lautou Auaunaga le nā mo tātou le nes. A whai ua yeise me o sipai le la manga i lau whaafonga mai. Whamangalo o tautua ma le Auaunaga. Si ufonga o tai a fō marana pōrkalame. E Fasa Le Vale Ae ei le taimi. E sao ai. Tātou tue whelo i tai au, tātou pōrkalame masani. Iwa e sa Afiafi whai oa whea ngai ma le Fofogaina e le sunga le lia o su e fuaina se tu susua. I le asoa tai au. E uma ma taua lunga e o le whaatawhiti le nei. O le nei vai aso tai au le taua lunga. Ia ma tātou tue a mata tue fo i aso tō nai. O le tumatai o maina ma le pōrkalame whaafifia. Iwa e tātou si siva i wha uma i eife au mga ruenga o le vai aso. Ia tue a matalia fo i lea o le aso mfua, aso rua, stofis whareile. Iwa e awalawa lo matu tautua matavela ia te oe Samoa le atunu pele. Ale te minei. Tātou tue wheloi sau malama le aso atao. So i fua ia ma ia manuia oe Samoa le atunu pele.
te o